масоати нуги сӯзанҳои дорugузарониро ба қадри зарурӣ кам мекунад. Сабаб дар чист? Хоб, сабаб дар он аст, ки нигоҳ кунед. Формула аст, формулаи фишор P баробарди F тақсими S. Агар масоат чанд қадри кам боша, ҳамон қадар чи фишор зиёд мешавад. ҳамон қадар фишоре ки зиёд шуда, ҳамон қадар қувва зиёд мешавад. Хоб, барои вариантроз мехонем барои чӣ? Яъне ки барои он ки микробҳо камтар ҷамъ шаванд, вале зиёд кардани фишори сӯзан мебинем, ки дар мутаносиби мо фишор зиёд мешавад вақте ки мо масоата кам кунем. Значит, не вариант чи туғрӣ мегирад. Барои тезтар гузаронидани дору не ин вариант нестад. Барои кам кардани фишори сӯзан ба мушак. Фишор кам не, фишор зиёд мешавад. Ин вариант чише? Хато. ҷавоби мо чӣ мешавад? Б мешавад. Мисоли 102. Хоб. Хоб, мисоли 102. қувваи вазнинии ҳавои гирди кураи Заминро муайян кунед. Фишори ҳаво 5/10⁵ паскал ва масоати миёнаи кураи Замин 5/10⁵12 метри квадратӣ мебошад. Инам кор мекунем. Мисоли 102. дода шудааст. ин мисоли 102 дода шудааст. Чӣ додагем ода? Фишор додагед P баробарди 5/10⁵5 ва S додагем ода 5/10⁻7 чанд? минуси 7. Не, 7 просто. 7. Мо бояд чӣ маълум кунем? Қувваро маълум кунем. Хоб, формула менависем P баробарди F тақсими S. Якум формула. Дуюм формула F баробарди дар таги P мо 1 менависем. Крест накрест зарб мезанем. Чизе ки напротиви ҳарфи номаълума, ҳарфи номаълуми чӣ? F. Чизе ки напротиви F дар махраҷ менависем. Яка дар махраҷ менависем. Ва P-ро ба S зарб мезанем. P зарби S. Хоб, агар мо инҷа махраҷа кур кунем, мешавад P зарби S. Яъне ки мо P-ро ба S зарб мезанем. Баробарди. Хоб, P мо чанда? 5 зарби 10⁻5 зарби S мо чанда? Инам 5 зарби 10⁻7. Хоб, дал чӣ чикор мекунем? Баробарди рақамҳое ки дараҷа надоранд ҳарча зарб мезанем. 5 ба 5 зарб мезанем. Дараҷадорро ба дараҷа зарб мезанем. 5 ба 5 зарб мезанем чанд мешавад? 25 мешавад. Хоб, зарби 10⁻5 зарби 10⁻7. Ҳарфи формулаи зарби ададҳои дараҷадор А дар дараҷаи мисол Б боша, зарби А дар дараҷаи С боша, асос бетағйир нависта мешавад. Дараҷаҳошро ҷамъ карда мешавад. Б ҷамъи С мешавад. Дар инҷа ҳамаша мешавад. Баробар мекунем 25 зарби 10 дар дараҷаи дараҷаҳоро чӣ мекунем? Ҷамъ мекунем. 5 ҷамъи 7 чанд мешавад? 12. мешавад чанд? 25 зарби 10⁻12. ҷавоба мебахшед. ҷада 10 дар дараҷаи 5 ва 10 дар дараҷаи 12 иҷа. 10 дар дараҷаи чанд? 12. 12. Иҷа 12 мешавад. Хоб, 12 ҷамъи 5 чанд мешавад? 17 мешавад. 17 мешавад. ҷавоб мешавад чӣ? 25 зарби 10 дараҷаи чанд? 17. Чӣ? Ньютон. Воҳиди қувва ҳама вақт ньютон. Дигар
دیگه مسئلهش مسئله 103 مسئله 103 مورد دادگیان پسر بچه با فرش با قوه F 400 نیوتن تاثیر میکنند اگر مساحت چرم های پای افزول های او 0.02 متر کвадрати бошад ӯ ба фарш чӣ қадар фишор меорад. хоб значит дода шудааст мона мисоли 103 мисоли 103 дода шудааст F баробари 400 ньютон ва S баробари S баробари 0.02 метри квадрати. Бояд мо фишорро биёбем. P баробари F тақсими S баробари 400 тақсими 0.2. хоб барои ира ба бутун гардондан мехонем 0.2. агар мо ба 100 зарб занем ҳами 0.2 мо рақами 2 мешавад. раз ки мо 0.2 зарб мезанем ба 100 болонгишам ба 100 зарб мезанем. принципи можно зад бародари баробарӣ. хоб вақте мо зарб мезанем танҳо меравад 2 мешавад. дар махраҷ мо чанд менависем 2 менависем ва ёро зарб мезанем 4 кара 1 4 1 2 3 4 нола илова мекунем 1 2 3 4 нола илова мекунем баробари 4 тақсими 2 мешавад 2 ва 4 нола 1 2 3 4 нола илова мекунем. ин мешавад паскаль. хоб дар мо ҷоҳо ба кило паскаль додагем. худи калимаи кило и ҳазора. агар ки дар чӣ дагӣ бошед дар инстаграм дар ютуб вақте ки одам 10,000 подписчик дорад 1 2 3 ҳамеро чӣ менависанд 10k менависанд. хоб кило худаш значи чие? ҳазора 10,000 ҳазор. барои вақте ки мо ҳарфи кара илова мекунем дар инҷа вақте ҳарфи кара мо илова мекунем значи мо се та нола чӣ мекунем мегирем чӣ мешавад 20 мемонад ҳарфи к мебирад и паскаль 20 кило паскаль мешавад. ҷавоб мо чӣ мешавад д. так мисоли 104 дар мо чӣ додагӣ дар инҷа дода шудааст мода бор бо қои 7 килоньютон. хоб значит дода шудааст F баробари 3 килоньютон ва P додагии мода 30 килопаскаль. хоб ҳарчи ба кило додагӣ ира метавонем ки ба системаи сина гардонем. хоб ба хотире ки ихтисор мешавад чаро моро чӣ пурсида ки S пурсист масоҳат номаълуме. хоб P баробари F тақсими S якум формулаи мо. хоб айҷа мо чӣ номаълумад дар мо номаълумад дар инҷа S номаълумад мода. барои таги махраҷ чӣ P1 менависем S баробари чизе ки напротив адади номаълумад дар махраҷ менависем шумо F ба 1 зарб мезанем F мешавад. вот формулаи мо. мерем ба мондани чӣ цифрҳоро монем ҳисоб мекунем. баробари F-и мо чанд аст? F-и мо 3 тақсими P-и мо чанд аст? 30 тақсим мекунем 3 тақсими
C намераса янол лёнекнем як нол яҷа менависем. C-ра ба чанд зарб мезанем ки C-ра ба як зарб мезанем. C каре як C минус мекунем мешавад 0. ҷои мо чанд 0,1. ҷои мо чанд мешавад 0,1 метри квадрати. А. Так, мисоли 105. боре ки масоҳати асосияш S баробар чанд 2 метри квадрати ва фишори чанд 800 паскал. 800 паскал. хоҳи вазнини бурҷ чӣ қадар аст? F чӣ қадар аст? Номаълум. хуб ҳисоб мекунем. формула нест ҳисоб мекунем. P баробар F тақсими S. хуб айҷа дамо чӣ номаълуме? Дамо F номаълуме. P баробар F тақсими S. F дамо номаълуме. на таги як менависем. Чизе ки дар против адади номаълуме дар поён менависемш. F баробар хати каср яка дар поён менависем. ю ҳардуш мешаванд зарб мешаванд. P зарби S баробар хуб чӣ мешавад? D зарби 800 тақсими 1 баробар 1600 чӣ мешавад? Ньютон мешавад. нигоҳ мекунем ҳастед ҷавоби 1800 ньютон. ҳаст. ҷавоби мо чӣ мешавад? Д мешавад. хуб мисоли 106. кадоме аз ҷисмҳои ҳаҷмашон якхела ки аз металлҳои гуногун сохта шуданд ба такягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меоранд. хуб формулаша менависем. формулаи фишор P баробар F тақсими S. яъне ки ҳаҷмшон якхелай. ҳаҷми ҳамашон якхелай. ҳаҷми ҳамашон баробаранд ва дар ҷо ба назар мегирем массаҳои молекулаишон. ҳаҷми кадом формула? ҳаҷми формулаи қувваи вазбинӣ. F вазбинӣ баробар чие? M зарби G. яъне ки чанд қадаре ки массааш зиёд бошад, соответственно массаи молекулавишам чанд хел зиёд бошад, ҳамон қадар вай зиёдтар таъсир мекунад. агар деҷа вай кунем алюмини 27 аврум ба фимири 190 чанде, купрум 64 грамм тақсимоли аргентум 108. ай ҳама вазбин тиллоҳай. аврум да тилло. барои ҷавоби мо чанд мешавад? Д мешавад. димги металл ай ҳама вазбин масаи молекулавиш барои ҳамин хел ай ҳама чӣ ба фишори зиёд таъсир мекунад. чанд ки қувва бисёр бошад фишор зиёд мешавад. ҷавоби мо Д аврум. хуб дар инҷа ҷавобам мешавад. мисоли 107. талабагон дар муддати якчанд шабонарӯз дар ҳамон як соат фишори атмосфериро чен карда дар асоси натиҷаҳои гирифтаашон графикҳои тағйирёбии фишори атмосфериро сохтаанд. нигарид ба расм. дар мои график даге дар кадом шабонарӯз фишори атмосферӣ аз меъёр баландтар буд? фишори атмосферӣ дар норма 760. яъне ки хата будан мегирем вот. яъне ки дар рӯзи якум 740 буд. хеле нуқта мебирем. дар рӯзи дуюм камтар зиёдтар шид. дар рӯзи сеюм бо 740 шид. дар рӯзи чорум камтар буд бай баробар шид. дар рӯзи панҷум ба норма баробар шид. норма дар фишори атмосферии мо ба чанд баробар? Ба 760 миллиметри случаи симобӣ. ва ай ҳама зиёд ай норма зиёд дар кадом шабонарӯз шидагӣ? дар инҷа шидагӣ ки ба чанде? Ба 780 расидагӣ. ба 780 миллиметри случаи симобӣ расидагӣ ва ҳамин значение дар кадом рӯз омадагӣ? Дар рӯзи чанд? ҳафтум. дар ҳафтум шабонарӯз фишори атмосферӣ ба 780 баробар буд ки ин аз меъёр
баланд аст. Барои ин ҷавобмон чӣ мешавад? Дар ҳафтуму шабона рӯз. мисоли 108. Фишори обро дар нуқтаи чуқуртарини уқёнуси Ором менависем, дода шудааст. мисоли 108 дода шудааст. дамодаги H баробар 11035 метр, шитоби афтиши озод 10 метр сония квадрат ва дагечи зичи об 1000 килограмм метри куби. мо бояд чия биёбем? Фишорро биёбем. хоб дар ҷа фишори гидростатикие ки формаш чунин мебошад. П баробарди ро зарби Ж зарби H. хоб дар ҷа П фишор, ро зичи, Ж шитоби афтиши озод, H чуқурӣ. хоб мемонем ҳисоб мекунем. баробарди зичи мо чанда? 1000 2 зарби Ж мо чанда? 10 и чуқури мо чанда? 11 1035 баробарди 1000 ба 10 зарб занем мешавад чанд? 10000. 1 2 3 зарби 11035. агар мо 10000 ба зарб занем, просто ҳамин ноло илова мешавад. мешавад 11 0 35, яъне 4 та нол илова мешавад. 1 2 3 4. паскаль. воҳиди фишор чӣ? паскаль. ҷавоб дамо чӣ хел додагӣ? ҷавоб дар мегапаскаль додагӣ. дар ҳама ҷо вариантҳои мо чӣ? Мегапаскаль. барои ин бояд мо чӣ? ҳарфи м дар инҷа илова кунем. ҳарфи м илова кунем. вақте мо ҳарфи м илова мекунем, як миқдор чира? рақама мегирем дар худмон. ҳамин принсипро дар ёд гиред ки вақте мо илова кардем, ай рақам чӣ мекунем? кам мекунем. фаҳмидастиам? ҳарфи м мега чанда? мега 6 рақам дорад баъдаш, яъне ки миллион метавонад шуд. миллион 6 рақам дорад. мега 1 2 3 4 5 6 та нол дорад баъди худаш. яъне ки мо 6 та рақам чӣ мекунем? кам мекунем. хоб вақте мо м илова кардем, 6 та рақам кам мекунем. рафтем ҳисоб мекунем. 1 та кам кардем, 2 та 3 та 4 та 5 та 6 та кам кардем. яъне ки мо вергал дар навиҷа мемонем. чӣ мешавад? баробарди 11 0 1 2 3 4 5 6 11 0 вергул 35 ҳарфи м и паскаль. хоб ҷавоб мешавад чӣ? 110 аз 135 мегапаскаль. мебинем ки ҷавоб ҳастам хеле кист. мебинем инҷа ки ҳам хеле ҳаста. ҷавоб чӣ мешавад? б мешавад. 110 мегапаскаль. хоб мисоли 109. хоб дар ҷа мо додагӣ чӣ? фишор додагӣ дода шудааст. фишор додагӣ П баробарди 5000 килопаскаль. зичи додагӣ мо дар ро баробарди 1000 килограмм тақсими метри куби. чуқуриро гуфтем маълум кунем ва шитоби афтиши озод чанд гирем? 10 гирем. 10 метр сония квадрат бигирем. значит дар мо чӣ номаълум? дар мо номаълум чӣ? чуқурӣ. хоб ирам ин формулаи
фишори гидростатикӣ ҳисоб мекунем мебурӯем. хуб формулаш P баробарди ро зарби Ж зарби H. Дар инҷа мо чуқурия меёбем. H баробарди чизе ки дар пеши адади номаълума ҳама вақт дар чӣ менависем шумо? Дар махраҷ. Ро зарби Ж P дар боло нависем. баробарди фишори мо чанде? 5000 зичи мо чанде? 1000 зарби Ж мо чанде? 10. хуб номеро ихтисор мекунем. як 0 қати 0 мерава, 0 қати 0 мерава, 0 қати 0 мерава. мемонад чанд? 1 2 3 1 2 3 5 тақсими 10. тақсим мекунем 5 тақсими 10. намераса я 0 илова мекунем я 0 метавонем. 10 ба чанд садагӣ? 50. 10 ба 5 50 мешавад, 0 мешавад. ҷавоб мо чанд мешавад? 0,5 метр. Так, ҷавоб мо 0,5 метр. не бесте. хуб рои мо 1000 Ж 10. اینجا 5000 کیلوپاسکال دیگه برادران و خواهران عزیز 5000 کیلوپاسکال ما با پاسکال نگردوندیم و برای که اول در مسئله بمونیم باید ما با کیلوپاسکال با پاسکال بگردونیم. مثال 109 خب داده شده است. P баробарди 5000 килопаскал. ира сразу ба паскал мегардонем, ҳарфи кара мегирем ва чи 1000 илова мекунем. меша 5000 меистаги 3 0 дига илова мекунем. 1 2 3 0 илова кардем. ай ба ҷои чи? ҳарфи к. мемерам ай ба ҷои ҳарфи к илова кардем, паскал ҷа меша. خب дальше зичи додагем ро баробарди 1000 килограмм метри куби ва чуқури додаге H баробарди чанд? 10 метр сония квадрат. мо бояд чиро биёбем? не жимон 10 метр сония квадрат, H номаълум. чуқури мо буд маълум кунем. якам P баробарди ро зарби Ж зарби H. H маълум мекунем. H баробарди ро зарби Ж. P-ра дар боло менависем. баробарди. P мо чанде? 5 3 та 6 та 0 илова мекунем. 1 2 3 1 2 3 тақсими ро чанде? 1000 1 2 3 Ж мо чанде? 10. хуб номеро ихтисор мекунем. 1 2 1 2 1 2 1 2 мемонад чанд? 500. ҷавоб мо чанд? 500 метр. хуб ҷавоб мо 500 метр. мебинем ки ҷавоб ҳаст ё ки не. ҷавоб ҳаст. мисоли 110 дода шудааст H 11035 метр чуқури фишори мо
110 35 مегапаскал G برابر 10 متر ثانیه کوادرات. ما باید چه معلوم کنیم؟ زیچی را معلوم کنیم. زیچی نامعلومه، ما باید معلومش کنیم. خب сразу به سیستم سی میگردونیم. خب به سیستم سی میگردونیم. این میشه با چی؟ 110 35 ضربی مگا میلیون ضربی میلیون میکنیم. 1 2 3 1 2 3 ضربی 6 میکنیم. یه نور خط میزنیم ویرگول این طرف نمیاد. یه نور خط میزنیم ویرگول اینجا میاد. نه نورهای دیگه را پول نباید نکنیم. برابر میشه 1 1 0 35 1 2 3 4 تا 0 1 2 3 4 تا 0 добавить میکنیم. 4 تا 0 добавить میکنیم. این پاسکال میشه. پاسکال میشه. خب теперь формула رو بنویسیم. P برابر رو G H. باید ما رو را معلوم کنیم. رو برابر G H در پیش و در پایین می‌نویسیم. P در بالا می‌نویسیم. برابر فیچر ما چنده؟ فیچر ما 11 0 35 1 2 3 4 تا 0 1 2 3 4 تا 0 تقسیم G ما چنده؟ 10 ضرب H چنده؟ H 11 0 35 برابر میکنیم 11 0 35 1 2 3 4 تقسیم 11 0 35 0. خب این را ضرب زنیم 0 گلو میشه. اختصار میکنیم. یا 0 را این رو تقسیم میکنیم میشه 1 3 0 گلو میکنیم 1 2 3 0 گلو کردیم میشه چی کیلوگرم تقسیم متر کوبی ایزی چی آب. این در اقیانوس ما چی آب جایگیر شده است. جواب ما چند میشه؟ ب. 111 فشار آب در نقطه چخورترین اقیانوس آرام با 110 از 35 مگاپاسکال برابر می باشد. چخوری اقیانوس رو در این نقطه معین کنید. شتاب افزایش آزاد G برابر 10 متر ثانیه کوادرات و زیچی آب اقیانوس رو به 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی قبول کنید. خب در این مسئله ما به ما دادگی فشار شتاب افزایش آزاد و زیچی باید ما چخوری معلوم کنیم. خب مثال 111 داده شده است. خب P برابر 11 0,35 مگапаскал. сразу را به паскал میگردیم. کلمه مگا میلیون معنی داره. یعنی که 1 2 3 4 5 6 تا 0. یعنی که همین عدد ما با 6 تا 0 ضرب میزنیم. یعنی وقتی ما 1 0 خط میزنیم یا ویرگول اسم میبینیم. یا 0 خط زنیم ویرگول اسم میبینیم. کار دستی راست میره. خب برابر نشه значит همین цифру رو полностью می‌نویسیم. خب ضرب میزنیم و میشه که 110 35 و چند تا نولی که مونده ایلواش میکنیم 1 2 3 4 تا نول مونده 1 2 3 4 تا نول ایلوا میکنیم میشه پاسکال. خب دلش دیگه چی؟ شتاب افزایش آزاد برابر 10 متر ثانیه کوادرات و زیچی دیگه برابر 1000 کیلوگرم متر کوبی. چرا باید معلوم کنیم چقدر با حرف اش اشاره کرده میشه باید ما معلوم کنیم. خب فرمول ایرم همون فرمول فشار گیدروستاتیکی P برابر رو ضرب G ضرب H برابر
خب برابردی نه خط میزنیم اینجا یکم فرم میشه باید ما چی چقوری را بیاریم اش را باید معلوم کنیم اش برابردی خطی کسر چیزی که در پیشی حرفی نامعلومه در مخرج نوشته میشه پیرا در بالا می‌نویسیم برابردی فشاری ما چند بودک فشاری ما خب 11 035 1 2 3 4 تا 0 تقسیم روی ما 1000 ضرب ما 10 میشه نول را اختصار میکنیم اختصار میکنیم شون мондагиша менависем баробарди 11 035 метр мебинед ки ҷавоб ҳастам хали 11 035 метр 11 035 метр ҳаст ҷавоби мо чанд шавад 3 мешавад хуб мисоли 112 дар фаршанги баробар китф борҳои а б ва с-ро овезон карда массаи борҳои а ва б 4 килограммӣ мебошад массаи бори с чӣ қадар аст хуб нигоҳ мекунем ира мегӯям фашанг китф гуфта масоҳат аз марказ то ҳамҷара мегӯям як китфи дасти росташ иш дигар китф ҳамиро китф мегӯям хуб дар ҳамин фашанг борҳои а б ва с-ро овезон кардам массаи борҳои а ва б 4 килограммӣ мебошад яъне ки бори амон 4 килограмме бори бмон чанда ирам 4 килограмме хуб 4 килограмм ва бори рақами с номаълуме агар аҳамияте ки с дар ҷои дим пайваст шудаги дута бори дигамон 0 боша агар ҷа як катагим пар ҷа 1 мешава ҷа 2 мешава ва яъне ки бори а ва б дар якҷоягӣ чанд ташкил медиҳад 8 килограмма ташкил медиҳад 8 килограмм инам дар ҳамин масофа қарор дорад масофаи дида ва дар ҷои якта ҷисм мондагиам барое ки баробар шавад инам чанд 8 килограмм инам 8 килограмм мебошад ҷавоби мо чӣ мешавад б мешавад масъалаи рақами 113 талабагон дар муддати якчанд шабонарӯз дар ҳамон як соат фишори атмосфериро чен карда дар асоси натиҷаи гирифтаашон графики тағйирёбии фишори атмосфериро сохтаанд дар кадом шабонарӯз фишори нормалии атмосферӣ мушоҳида мешавад фишори нормалии атмосферӣ мо уже медонем ки дар чӣ ба чанд баробар аст ба 760 миллиметр сутчаи симоӣ баробар аст 760 миллиметр сутчаи симоивиро мегирем ва ҳамахи рост хат бурдан мегирем то нуқтаи буриша дар ин точка чӣ якҷамъ як нуқта мешавад ва шабонарӯзро чӣ мекунем чен мекунем дар ҳафтум шабонарӯз фишори атмосферӣ ба 760 миллиметр сутчаи симоивӣ баробар мешавад ки дар норма фишори атмосферӣ ба 760 миллиметр сутчаи симоивӣ баробар аст дар ҳафтум шабонарӯз хуб дигар масъала мисоли 114 дар расм фашанги баробаркӣ тасвир ёфтааст массаҳои борҳои а ва б 4 килограммӣ мебошад массаи бори с чӣ қадар аст ира ҳисоб мекунем значит массаи а ва б 4 килограммӣ мебошад 4 килограмм иш 4 килограмм иш ҳамагӣ чанд килограмм мешавад 8 килограмм мешавад 8 килограмм мешавад ва массаи с мон номаълум мемуда ҳариф формула 114 м баробарди f зарби чи l ё ки d мегӯямаш зарби d мекунем f зарби d и барои китфи якумонай ва m-и 2 баробарди f зарби d и барои китфи дуюмон дута форма яхеларо менависем ва ай ба ҷои f қувваи вазбиниро менависем m зарби g-ро менависем ҷисмо кашола овезон шудаги f-и вазбинӣ таъсир мекунад ё mg таъсир мекунад ё mg таъсир мекунад шумо ва дар ҳар ду ҳамин формулаҳо ай ба ҷои f mg менависем
айваҷои формула f чӣ менависем? mg мешавад чӣ? Значит m1 баробарди mgd ва m2 баробарди чӣ мешавад? Инам mgd. хоб ҳамин формула ба ҳамин тарз дар ёд бигиред ба хотире ки масъаларо кор кардан осон мешавад. хоб m зарби g зарби d. хоб m моменти қувва, m майда массаи ҷисм, g штоби ҳафти ҷозу, d китф мебошад. Китфи якум, китфи дуюм. хоб фаҳмо? Значит формула барои китфи якум менависем. Формула барои китфи якум чӣ менависем? Мешавад чӣ? Китфи якум чӣ мешавад? хоб m1 зарби g зарби d баробарди m2 зарби g зарби d2. мо дар ҳаминҷо чӣ кардем? m1 баробарди m2 кардем. m1 баробарди чӣ кардем? m2 кардем. ҳамин дута формуларо баробар кардем. Вот формула якум, формула дуюм. ва мемонем дар ҳамин масъала кор мекунем. m1 мо гуфта массаи ҳар демиро якҷоягӣ дар назар дорем. 8 килограмм. ба ҷои m 8 килограмм менависем. 8. хоб зарби g мо чандае? 10. зарби d мо чандае? Дера ҳисоб мекунем ки ҳар як катаки мо 0,5. хоб ё 0,5 ё 1 ё 1,5 ё 2 мешавад. 2,5 ё 3 мешавад. ё чанд мешавад? 4 мешавад. яъне ки d якмо чандае? Ба 2 баробар аст. зарби 2 мекунем. баробарди m2 мо, яъне ки ҷисме ки дар китфи дуюм қарор дорад. мо массаиро намедонем. Массаи номаълум аст. Барои ин чӣ менависемш? x менависемш. Массаи дуюмша. Зарби g мо маълума. G ҳама вақт чандае? Ба 10 баробар аст. 10 зарби d мо чандае? ҳисоб мекунем. 1 2 3 4 ба 4 баробар аст. Всё. x номаълум намуда. 8 зарби 10 80. 80 зарби 2 160 баробарди x зарби 10 зарби 4 чанд мешавад? 40 мешавад. x баробарди чизе ки дар пеши адади номаълум дар махраҷ менависемш. 40 дар поён, 160 дар боло. 16 тақсими 4 чанд мешавад? Мешавад 4. я ноли дига илова карда мешавад. Баробари чанд мешавад? хоб так 0 тақсими 0 ихтиёр мешавад. 16 тақсими 4 мешавад. ҷавоби мо чанд мешавад? 4 килограмм мешавад. ҷавоби мо чанд мешавад? 4 килограмм. мисоли 115. дар китфи чапи фашанги баробаркитф ду бори массаи ҳар кадомаш 2 килограммро овезон карданд. дар овеза ки ду бори массааш чӣ қадарро овезон бояд кард, то ки мувозинат барқарор шавад? хоб мо медонем ки ранги тарозу аст. барои ки ҳамин мувозинат ки равновесиашон баробар шавад, бояд массаи боре ки дар тарафи чапай ба массаи боре ки дар тарафи ростай баробар бояд бошад. хоб нигоҳ мекунем ки гуфтага ки дар китфи чапи фашанг инҷоро дар назар дорам. ду бори массаи ҳар кадомаш 2 килограмм мегирад. Значит ишам 2 килограмм, ишам 2 килограмм. ҳамагӣ чанд килограмм мешавад? 4 килограмм мешавад. дар тарафи чап 4 килограмм аст. ва биё номерои чиро мемонем ки ҳар як катаки мо 0,5. Инҷоро чӣ ҳисоб мекунем? Тарафи ростро нигоҳ мекунем, ориентир мегирем, тарафи чапро номер мемонем. Мисол мегирем, инҷа 0 шид, значит 0,5 шида, баъд 1 шида, 1,5 шид, баъд 2 шида. ҳар як катаки мо 0,5 аст. значит 0 0,5 ҷа 1 мешавад, 1,5 ҷа 2 мешавад. хоб значит дода шудааст менависем 115. хоб инаи китфи якумай мо. Китфи якум мегирем ина мо. китфи якуми мо D1 чандае? D1 ба 1 метр баробар аст. 1 метр. хоб дальши M1 чанд хай ҳамагӣ массамо? 4 килограмм массамо. хай жимон маълум аст. G1 мо уже 10 метр сония квадрат. G ҳама вақт ҳамон чиз. хоб и дода шудааст китфи чапа нависем. дар дода шудаи китфи чап, китфи дигараш ҳисоб мекунем. гуфтага ки дар овеза ки
бори масаш чӣ қадарро овезон бояд кард, ки то ки мувозинат барқарор шавад. Дар овеза ки ду гуфтагием, инҷа бин да чӣ дагем моро? Овеза ки як гуфтагием ва ду. Дар мо чӣ? Дура нишон дагем. Шарти масъаларо шу мехонем. Анами дуда. Значит вақте ки ду гуфтак, значит d-и думон чанд мешавад? 2 мешавад. 2 метр мешавад. Массамон номаълуме пока. Массамон номаълуме. Яки g ҳама вақт маълума. Чанд мешавад? 10 метр сония квадрат. Хуб. Чӣ дар мо номаълума? Ҳамин масса номаълума буд. Ҳамин массаро мо меёбем озӣ. Ки бояд мо кадом ҳамин массаро дар инҷа бимонем, ки ҳамин равнавеси барқарор шавад. Равнавесишон барқарор шавад. Формула ҳамон болонгиро менависем. Ин формула m баробари mgd. d китва. Хуб. Формулаи m1 ин барои китви чапай, ҳамин формула бо барои m2 mgd и барои китви d. баробар мекунем ҳамин формула m1 баробари m чанд? d. Формулаи китви якумо чанд? mgd я m1g1d1 баробари m2g2 ва d2. хуб. мемонем значениашон. m1 мо чанд буд? Масса якумо 4 кг. 4 кг зарби g мо чанд? 10. китви якумо чанд? 1 баробари m2 мо чанд? Номаълума. g2 маълума? Маълума 10 ва d2 мо чанд? 2. 4 зарби 10 зарби 1 чанд мешавад? 40 мешавад. баробари x ҳам менависем. 10 зарби 2 чанд мешавад? 20 мешавад. x баробари чизе ки дар пеши адади номаълума дар махраҷ муваққаф мешавад 40 дар боло. 0 ихтирони 4 тақсими 2 2 килограмма бояд мо овезон кунем. Ҳамин 2 килограмма ҷавоби дурусти мо мешавад. хуб. мисоли рақами 116. ба ҷисм дар даруни об ду қувва таъсир мекунад. қувваи вазнинӣ ки f-и v қати ишора карда ки бо ҳарфи f-и v ишора кардаги шудаст, ки амудӣ бо поён равон аст ва қувваи архимедӣ f-и a ки амудӣ ба боло равон аст. агар шарти f-и вазнинӣ f-и қувваи вазнинӣ қувваи архимедӣ зиёд бошад, бо ҷисм чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? мақсади ҳамин гап дар ҳамин ки хуб, агар мо ягон ҷисм дар даруни об монем 116 мешавад. дар даруни об монем, қувваи вазбинӣ рост ҷисма ба сӯи худ мекашад f-и вазбинӣ ва қувваи архимедӣ ҷисма ба боло тела мекунад. қувваи архимедӣ. хуб, значит қувваи архимедӣ ҷисма ба боло тела мекунад, қувваи вазнинӣ ҷисма ба поён мекашад. инҷа об аст. Ки агар f-и вазнинӣ f-и архимедӣ зиёд бошад, значит ки қувваи вазнинӣ вақте зиёд бошад, ҷисм чикор мекунад? Сини поён мефурӯяд. барои чӣ мешавад? хуб, дар сатҳи не озона зери об меравад. ҷавоб чӣ мешавад? А мешавад. ҷисм зери об меравад. яъне ки вақте ки f-и вазнинӣ зиёд бошад f-и архимедиро, ҷисм чӣ? Боло меравад. таи об мешавад. мисоли 117 ҳам ҳамин хеле. ҳамин шарта просто гуфтагӯяд ки f-и архимедӣ f-и вазнинӣ архимедиро кам аст. f-и чӣ? яъне ки f-и архимедӣ зиёд аст. f-и архимедӣ қувваро кадом су мебарад? Сини боло мебарад. барои ҷавоби мо чӣ мешавад? дар сатҳи болои об шино мекунад. вақте ки қувваи архимедӣ зиёд бошад. хуб, гуфтагӯяд ки самти қувваи архимедиро нишон диҳед. қувваи архимедӣ қувваест ки ҷисмро чӣ? Ба боло тела мекунад. барои сини болоро бибарем. f-и 2 мо қувваи архимедӣ аст. f-и 4 мо қувваи вазнинӣ аст. ва мо f-и 2 мешавад ҷавоби мо. қувваи архимедӣ. таҳт таъсири кадом қувва ҷисм дар сатҳи об шитоб мекунад? Агар қувваи архимедӣ зиёд бошад, ҷисм ба боло тела мекунад ва ҷисм дар сатҳи об чӣ мекунад? Шино мекунад. барои чӣ мешавад ҷавоби мо? Қувваи архимедӣ. қувваи архимедӣ қувваест ки ҷисмро дар об ба боло тела мегирад.
misoli 120 تحت تاثیر کدام قوه جسم در مایع می‌غوطد. گفتیم که اگر که مایع باشه جسم سنی پایان میرود благодаря کدام قوه؟ قوه وزنبینی. جواب میشه قوه چی؟ وزنبینی جسم. مثال 121 سمت قوه ارخیمدی به زورق تاثیر کننده را نشان دهید. سمت قوه ارخیمدی هوا با سنی بالا روانه، عمودی به طرف بالا روانه است. F چند میشه؟ F 2 میشه. مثال 122 4 ورزشگاه مساحتشان موافقند. مساحت یکم ورزشگاه 40 کیلوگرم، مساحت دوم ورزشگاه 50 کیلوگرم، مساحت سوم ورزشگاه 30 کیلوگرم و مساحت چهارم ورزشگاه 45 کیلوگرم با سرعت 1 کیلومتر میدوند. ایمپولس کدام ورزشگاه از همه زیاد است؟ فرمول ایمپولس چیه؟ خب значит 122 P برابر M ضرب V. ایمپولس این مقدار حرکته. در اینجا گفتگیه که سرعت همش چیه؟ 1 کیلومتر، یعنی که کنستانت. یعنی که ما چیکار میکنیم در اینجا؟ در اینجا متناسب جسم را میگیریم. متناسب جسم ای موافق مسا از ایمپولس. اینجا مسا را ما میگیریم m برابر چی میشه؟ m برابر دی. چه که در پیشی حرف نامعلوم و عدد نامعلوم در مخرج نوشته میشه. v در پایین نوشته میشه و p در بالا نوشته میشه. یعنی که مسا با جسم متناسب چی هستن؟ راستا هستن. چند قدری که مسا زیاد باشه همون قدر چه ایمپولس زیاد میشه و چه قدری که مسا کم شود ایمپولس چی میشه؟ کم میشه. خب در اینجا گفته که ایمپولس کدام ورزشگاه از همه زیاد است. یعنی ایمپولس همویش زیاد است که مسا اش زیاد است. مسا کدومون زیاد است؟ مسا چهارمون که 45 نه مسا دیمون که 50 کیلوگرم تشکیل میده. مسا دیمون زیاد است، ایمپولسش زیاد است، یعنی سرعتش کم میشه. خب مثال 123 داده شده است به ما P دادگی موده 6 کیلوگرم متر ثانیه و سرعت پرواز دادگی. سرعت پرواز نمودمه در سخیمه چی؟ مسا پرنده دادگی. مسا برابر شده 1.5 کیلوگرم. ما سرعت باید معلوم کنیم. ما باید چی را؟ سرعت معلوم کنیم. خب حساب میکنیم. P برابر دی M ضرب V. اینجا V را میبینیم. این یکم فرمول. V برابر دی چه که در پیش عدد نامعلوم در مخرج نوشته میشه. M در پایین P را در بالا می‌نویسیم. برابر دی P ما با چند برابره؟ با 6 برابره و چند و M با چند برابره؟ با 1/10. خب 6 تقسیم 1/5 با چند برابر میشه؟ برای تقسیم کردن 6 با 1/5 ببین چه تقسیم میکنیم. خب 6 تقسیم 1/5 ما 1/5 با عدد بوتونی داریم و میخونیم خاموش 1/5 از 10 یعنی که وقتی ما رو وقتی با 10 ضرب میزنیم این چند میشه؟ عددی بوتون میشه. وقتی یک رقم کسر با یگون رقم ضرب میزنی باید چی عددی که در صورت قرار داره چی عددی که در مخرج قرار داره باید با همون رقم با یک رقم ضرب زده شود. پرینسیپ برابری یعنی که 1/5 با 10 ضرب زدیم باید 6 با 10 ضرب زدیم. 6 با 10 ضرب زدیم چند میشه؟ 60 میشه و 1/5 با 10 ضرب زدیم چند میشه؟ 15. 60 تقسیم 15 چند میشه؟ برابر چند؟ 4. جواب میشه 4 متر ثانیه. مثال 124 خب مثال 123 چند شد؟ 8 شد. مثال 124 محمد جدول رو استفاده برده ایمپولسی پیاده‌گر رو یابید. در جدول ما و دادگیه پیاده‌گر ایمینا گفتگیه بین پیاده‌گر در جدول ورزشگر و سگ است.
ارون به نظر نمیگیره این مقامتشه. فقط پیاده گردن 124 дода шуда аст. خب v баробарди 0 аз 10 5 метр сония ва m баробарди 50 килограмм. باید ما چی بیاریم؟ ایمپولس بیاریم. ایمپولس رو معلومه. ایمپولس برابردی m ضربی v برابردی m و چنده 50 ضربی 0 از 10 5 0 مقطعه میره و 5 ضربی 5 مونه برابرش میشه 25 کیلوگرم متر ثانیه. جواب آ میشه. خب مثال 126 تحت تاثیر ضربه فوتبالباز توپ صاحب کدام ایمپولس میشود؟ فوتبالباز بودگه ما اینجا داده شده است انتخاب میکنیم. خب یعنی که 126 خب داده شده است m برابر 2 کیلوگرم و v برابر چند 20 متر ثانیه. ایمپولس هم میابیم p برابر m ضربی v برابر m چنده 10 ضربی v چنده 20 برابر چند 40 کیلوگرم متر ثانیه. مثال 125 کار نکردیم. باز مثال 125 کار میکنیم. ایجاد ایمپولس تئوری پرواز کرده است داره یاد بگیرید. در رسم دیگه ما m خب 125 m برابر چنده 40 тонна. میبینید که тонна به کیلوگرم گردونده значит сразу به کیلوگرم میگردونیم 1 тонна 1000 کیلوگرم. یعنی که 1 тонна برابر 1000 کیلوگرم باشه 40 тонна ما چند میشه x میشه. x برابر میشه 40 به 1000 زمین چند میشه 40 1 2 3 تا 0 کیلوگرم میشه. یعنی 40000 کیلوگرم. و v مون چنده v برابر چنده 200 متر ثانیه. 200 متر ثانیه. ایمپولس هم میبینیم p برابر m ضربی v برابر m مون چنده 40 1 2 3 ضربی v مون چنده 200 2 کرات 4 8 میشه. 2 تا 0 1 2 تا 0 1 2 3 4 تا 0 1 2 3 4 تا 0 ilova میکنیم. نمیخواد چی میشه کیلوگرم متر ثانیه. کیلوگرم متر ثانیه میشه. خب الان که جواب نگاه میکنیم که با تاریخ چی دیگه 10 دیگه. خب اینو вообще طول نمیگیرن. برای پوش میکنیم. میمونه 3 و d. یا که 8 ضرب 10 درجه 6 میشه یا که 8 ضرب 10 درجه 3 میشه. یه چک کنم میشه. یعنی که 8 تا ما میگیریم. 8 تا با چند در زندگی همین خدار 0 داشته باشه. خب 8 تا با این رقم 8 1 0 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 0 1 2 3 4 5 6 تا 0. اگر 8 تا با همین میلیون ضرب بزنیم 8 میلیون میشه. یعنی که برابر میکنیم. خب برابر میکنیم. برابر میکنیم 8 ضربی 10 می نویسیم و چند تا نولی که باشه می نویسیم. این نولی که ما در 10 نویسیم در جای خوش نیست. این ما حساب نمیگیره. این نول ما حساب نمیکنیم. 10 هم خیلی بیش نمی نویسیم. با چند تا نول دوست باشه 1 تا 0 2 تا 0 3 تا 0 4 تا 0 5 6 تا 0 6 می نویسیم. 8 ضرب 10 در جای 6 میشه. جواب میشه 3. مثال 127 در اینجا مثل دیگه سرعت دیگه просто نویسیم p برابر m ضرب v. اینجا کیلوگرم گردونده کیلوگرم ثانیه به ثانیه. خب میشه 40 کیلوگرم ضرب سرعت میشه 5 4 تا 5 چند میشه 20 و 0. این میشه کیلوگرم متر ثانیه 200 میشه. برابر چند میشه 200. خب مثال 128 مکتبچه با قوه F 300 نیوتن S 10 متر مکتبچه با بار
мактабачи ба бор қувваи 300 ньютон гузошта онро ба масофаи 10 метр кӯчонд. кори иҷро кардаи ӯро ёбед. Самти қувва ба самти кӯчиш равона аст. Кораш чӣ меёбем? 128 дода шудааст. хуб А баробарди F зарби S баробарди хуб F мӯчанд аст 300 ньютон зарби S мӯчанд аст 10 баробарди 3 кара 1 3 мешавад 1 3 танҳо илова мешавад 1 2 3 танҳо илова мешавад мешавад чӣ? ҷоул. воҳиди кор ҷоуле. мешавад 3000 ҷоул. ҷоул мод 3. мисоли 129 дар ҷарам қувва додагиянд ва кор додагия 300 ҷоул. хуб 300 ҷоул додагия бояд мо чӣ биёбем? бояд мо чӣ биёбем? масофае ки ҳамин бор бурда шудааст. хуб ин ҳамин гап чӣ маъно дорад? кӯчиш инҷа кӯчиша бояд мо бибинем кунҷи байни самти қувва ва самти кӯчишро ба эътибор нагирем. агар мо гирем формаи кор хеле намуд дорад. агар ҷисм бошад агар ҷисм ба ягон самти қувва агар ба ин тараф бошад ва ягон одам боре кашида бошад инҷа кунҷ мешавад. ина мешавад ки хуб формаи кор мешавад ки А баробарди F зарби S зарби косинус альфа. ҳамин нуқтаи угла ба назар нагирем. просто ҳамин формула истифода баред тамом. ҳамин гап маънои ҳаминро дорад. хуб мемонем ҳисоб мекунем. хуб А баробарди F зарби S S ҳам меёбем мо S баробарди чизе ки дар пеши адади номаълум дар махраҷ нависта мешавад А дар боло нависта мешавад баробарди А мӯчанд аст? А мо 300 F мӯчанд аст? 30 ихтисор мешавад. хуб 3 тақсими 3 1 мешавад ин 0 мешавад баробари чанд? 10 метр мешавад. хуб ҷоул мо чанд мешавад? 10 метр. мисоли 130 дода шудааст мо ба мо додагия ки ҳангоми аз чоҳи чуқурияш 130 дода шудааст H баробарди чанд? дода шудааст H баробарди 5 метр чуқурӣ сатили обдор одам кори чанда иҷро карда? 500 ҷоула иҷро кард. массаи об чӣ қадар буд? Номаълум. шитоби артиши озода ба чанд гирем? 10 метр сония квадрат. бояд мо эма маълум кунем. хуб А баробарди чи? F зарби S. якум форма. ин формаи коре. вақте ки мо чуқурӣ шидак чуқурӣ шид кор ба самти амудӣ иҷро карда мешавад ва мо метавонем ки дар ҳаминҷа S баробари чанд гирем? ай ба ҷои S H бинависем. яъне ки ай ба ҷои кӯчиш сини боло мешавад ва баландӣ гирифта мешавад. формаи мо намуди чиро мегирад? А баробарди F зарби H мешавад. хуб вақте ки кор тарафи боло иҷро шуда қувваи вазбинӣ каломус мешавад. қувваи вазбинӣ кори қувваи вазбинӣ мешавад дар инҷо. хуб F вазбинӣ мо ба чӣ мешавад баробар? M зарби G. яъне ки ай ба ҷои F мо менависем ки A баробарди M зарби G ай ба ҷои S H менависем. формаи мо ҳамин намуда мегирад. дальше чӣ кор мекунем? дальше ай ҳамин формула мо массаро меёбем. масса баробарди чизе ки дар пеши ададҳои номаълум дар поён нависта мешавад. А дар боло баробарди А мо чанд аст? кор мо чанд аст? 500 аст. хуб
J მოჩანდა 10 ზარბი H მოჩანდა H მონ ბარბარი ჩანდა D ne H მონ ბარბარი ჩანდა 5 მეშაჩან 500 تقسیم 50 اختصار میشه 5 تقسیم 51 میشه یا 0 گیلو کار میشه 10 کیلوگرم میشه 10 کیلوگرم مثال 131 در زمین صندوق ماسه‌اش M 131 M برابر 10 کیلوگرم خب H چقدر چند 2 متر J شتابفتش 10 متر ثانیه kvadrat باید ما کاری ایروشی را بیاریم فرمولا همون فرمول میشه A برابر mg H برابر M چنده 10 ضرب J مون 10 ضرب H چنده برابر 10 کره 10 100 میشه ضرب 2 برابر چند 200 میشه 200 جول مثال 132 آدم از چاه ستیلی آبداری ماسه‌اش 8 کیلوگرم رو خب 132 M برابر چی میشه 8 کیلوگرم خب کار اجرا کرده 400 جول شتاب یافتشی آزاد 10 متر ثانیه kvadrat و چی را بیاوه بلندی را بیاوه H نمالو A برابر mg H یکم فرمولا و H برابر mg چه که در پیش عدد نمالو در پایان نوشته میشه و عدد بالا نوشته میشه برابر A چنده 400 تقسیم M چنده 8 خب J چنده خب J برابر 10 برابر 400 تقسیم چند میشه 80 میشه 0 اختصار میشه و 40 تقسیم 8 میشه که برابر چنده 5 خب متر جواب چند میشه 5 متر مسئله دیگر مسئله 33 هنگام باسلوهای گوناگون کوچانیدن باری ماس از خلال مکتبچه‌ها در مورد یکم نظر به مورد دیوم کاری بسیارتر رو اجرا میکنن سبب در چیست سبب در اینه که در رسم بالون داره در اینجا بالون نداره خب این بالون نداشتگیش بسیارتر در زمین میشکه و بینه وقتی که در زمین بسیار شکید خواهی سویش زیاد میشه خواهی سویش زیاد میشه برای چی کار زیاد اجرا میشه برای در مورد یکم سویش بین بار و راه کمتر است در اینجا نه سویش زیاده برای که بسیار میشکه سویش جمع شکیدن بار در اون چی سخت میباشه خب وارنتی برای در مورد یکم سویش بین بار و راه زیادتر است خب правильно سویش در اینجا زیاده قوای وزنی بار در مورد دیوم زیادتر است نه نوتوره و وارنتی ده وزنی بار در مورد دیوم زیادتر است نه برای که قوای سویش زیاده برای خیلی یا قوای بسیار صرف میکنه خب مسئله دیگر مسئله 34 سمت قوای مقاومت آب را نشان دهید که به زورقی در آب آرام حرکت کننده تاثیر میکند خب سمت مقاومت همه وقت پروتیف حرکت است همه وقت پروتیف حرکت است خیلی روی بچه ای طرف است значит لودکای طرف رفته است مقاومت میشه و نابرابر میشه جمعش میشه F4 مثال 35 سمت قوای مقاومت هوا را نشان دهید سمایلات به طرف ایچ رفته است مقاومت نابرابر میشه F3 میشه مثال 36 معلومات جدول استفاده نموده کاری محرک ماشین را یابید ماشین گفته که زورق
زاوراق мотоцикла хат мезанем. Формула чӣ? Инҷа n додаги ва t додаги 136. Формула тавони n баробари чӣ? a тақсими t. Ва дар ҷа дамон чӣ додаги? Дода шудааст. Хуб, n додаги моро баробари чанд? 60000 ватт ва t додаги баробари чанд? 60 сония. Хуб, айби формула n баробари a тақсими t якум формула. Бояд мо чиро биёбем? Бояд мо a-ро биёбем. A баробар мешавад n зарби t баробари n мо чанде? 6 1 2 3 зарби t мо чанде? 6. 6 кара 6 36 мешавад. 1 2 3 4 5 0 илова мекунем. 1 2 3 4 5 0 илова мекунем ки ҷоул мешавад. ҷоул. яъне ки ҷавоб мода чӣ? Килоҷоул додаги. Килоҷоул боша 3 хат мезанем. Ба ҷои ҳамин 3 ҳарфи кара мемонем. мешавад чӣ? 3600 килоҷоул. ҷавоби мо а мешавад. мисоли 137. додаги моро чӣ? Суръат. хуб, 137 v баробари 10 метр сония. f додаги моро 4 килоньютон. қувваи ба назар намегирем. ва чӣ додаги? бояд мо чиро биёбем? хуб, суръат додаги f додаги бояд мо тавоноиро биёбем. n ёфта шавад. хуб, сразу 4 килоньютонро ба ньютон мегардонем. 4 1 2 3 3 илова мекунем. ньютон мешавад. яъне ки 4000 ньютон мешавад. формуларо менависем. n баробари a тақсими t. якум формула. Дим формулаон ай ба ҷои a чӣ менависем? f зарби чӣ? s. хуб, ин дим формула. хуб, мешавад чӣ? n баробари f зарби s тақсими чӣ? t. тақсими t. хуб, формулаи суръата мо медонем ки чия формулаи суръат? v баробари чӣ? s тақсими t. s тақсими t мо дар мо суръат метиҳад. яъне формулаи мо намуди чиро мегирад? намуди мегирад f баробари f зарби v мешавад. вот формулаи мо. n баробари f зарби v. айҷа мо чиро мебинем? баробар мекунем. f мо чанда? 4000. 1 2 3 зарби v мо чанда? 10 баробари 4 1 2 3 4 0 ҷа ватт мешавад. агар киловатт хати бошад 3 хат мезанем. ай ба ҷои 3 ҳарфи чӣ? к мемонем. меша баробари чанд? 40 к 40 киловатт. ҷавоб д мешавад. мисоли 136. вазнбардор штангаро дар 2 сония бардошта тавонои миёнашро то 400 ватт вусъат медиҳад. кори иҷро кардаи варзишгар ҳангоми бардоштани штанга чӣ муайян кунед. хуб, мешавад формулаи мо чӣ? 138. n баробари a тақсими t. a баробари n зарби t. n мо чанда? 400 зарби 2 мекунем. баробари чанд мешавад? 800 ватт. 800 ҷоул. ҷавоб д мешавад. мисоли 139 ҳам хел кор карда мешавад. ин формулаш n баробари
a تقسیم ت فرم توانایی a موچانده 800 تقسیم ت موچانده 10 برابر چند میشه 800 تقسیم 2 400 وات. خب دیگه مثلا 140 معلومات جدول رو استفاده برده قوه کشش محرک ماشین رو یابد. ماشین گفتگیه. خب ماشین گفتگیه تایوره و موتورسیکلش میگن خط میزنه در کور نیست برای ماشین چه گفتگیه بیاوی خواه بیاوی تو در شده است مال 140 و برابر 20 متر ثانیه و n برابر چند 80,000 چی وات. باید ما f بیاویم n برابر a تقسیم t یکم فرمولا a برابر f ضرب s این دیم فرمولا. خب اینجا n برابر بجای f ضرب s میمونه. خب f ضرب s میمونه تقسیم چی t s و t این فرمول چیه فرمول سرعت v برابر s تقسیم t فرمولمون رو چه میگیرم n برابر f ضرب v اینجا f هم میگیرم f هم میگیرم f برابر چه که در پیش عدد نومال میدم خرج نرسم میشه دیگر روش دبولو n مو چند دبولو 80 1 2 3 تقسیمی سرعت مو چند 20 نولو اختصار میشوند 8 تقسیم 2 4 میشود 1 2 3 تا 0 ilova میکنیم 1 2 3 تا 0 ilova میکنیم که میشه نیوتن. اینجا که همش کیلو نیوتن بوده وقتی حرفی کرمو ilova کردیم 3 تا 0 داخل میگیریم میشه 4 کیلو نیوتن 4 کیلو نیوتن جواب ما آ میشه. خب معلومات جدول رو استفاده برده سرعت ماشین رو یابید. زورق در مورد کورس موتورسیکل در کورس ماشین میگیم فرمش همون فرمولای n برابر f ضرب v میشه چه برآوردن فرمول نشون دادیم دم. خب v را میویم اینجا v برابر چیزی که در پیش عدد نامعدد در مخرج نوشته میشه و این در بالا مینویسیم n ما چنده 6000 تقسیم f ما چنده نه بخشش 60,000 n ما 60,000 یا 0 دیگه الوا میکنیم و f ما چنده 6000 1 2 3 3 تا 0 3 تا 0 میره 6 تقسیم 6 میشه 1 یا 0 الوا میکنیم میشه 10 چی متر ثانیه. خب مثال 142 ورزشگری مساج m برابر 60 کیلوگرم سرعت برابر چند 3 متر ثانیه انرژی کینتیکی رو معلوم کنیم انرژی کینتیکی رو معلوم کنیم. خب فرمول انرژی کینتیکی E برابر F ضرب V در کوادرات تقسیم 2 برابر مسای ورزشگر 60 کیلوگرم ضرب سرعتش 3 در کوادرات تقسیم چند 2 برابر یکم با درجه میبردیم ها وقت 60 ضرب 3 در کوادرات این معنی داره که 3 را دوبار با خط ضرب میزنیم میشه چند 9 بسیار آدم خطا بگیره تپسکت میکنن 3 را با 2 ضرب میزنن 6 میگن نه این خطا میشه 6 ضرب 9 تقسیم چند 2 برابر خب 6 کره 9 54 میشه یا 0 دیگه الوا میکنیم تقسیم چند 2 برابر 54 تقسیم 2 میشه چند 27 0 الوا میکنیم میشه 370 چند جول 370 جول میشه. خب میشه 43
ду варзишгари массаи ҳар якеашон 50 килограмм бо суръати мувофиқан 2 метр сония ва 4 метр сония давида истоданд. Энергияи кинетикии варзишгари дуюм аз энергияи кинетикии варзишгари якум чанд маротиба калон зиёдтар аст. Хоб массаҳои ҳардуши як хеланд. Биаввал массаи якро менависем 50 килограммай ва бо суръати як чанд давида истад якум бо суръати 2 метр сония давида истад. Энергияи кинетикиша биёбем. Энергияи кинетикиш мешавад баробари чи? mv квадрат тақсими чанд 2 баробари 50 зарби v чанд д дар квадрат тақсими 2 баробари 50 зарби 4 тақсими 2. 4 кара 5 20 мешавад. 200 тақсими 2 баробари чанд мешавад? 100 ҷоул мешавад. 100 ҷоул мешавад. И энергияи кинетикии якумона ки баробари чанд? 100 ҷоул. Хоб дигараш энергияи кинетикии дуюмаш mv квадрат тақсими чанд 2. Массаи ишам 50 килограммай. Хоб еми дмона ирам 50 килограммай. Хоб суръаташ чандай? Суръаташ ба 4 метр сония баробар аст. Энергияи кинетикии номаълум. Энергияи кинетикии дуюмон мешавад ирам mv квадрат тақсими чанд 2 баробари 50 зарби чанд 4 дар квадрат тақсими чанд 2 баробари 50 зарби чанд 16 тақсими 2 баробари 16 кара 5 чанд мешавад? 6 кара 5 30 3 дар худи 5 кара 5 чанд 80. 80 як нулга илова мекунем мешавад чанд? 800 тақсими 2 баробари чанд мешавад? 400 мешавад. 400 ҷоул мешавад. Ва моро гуфтагия ки энергияи кинетикии варзишгари дуюм аз якум чанд калон аст. То есть энергияи кинетикии дуюм аз якум чанд маротиба калон аст? Дуюмон 400 бошад тақсими 100 чанд мешавад? 4 тақсими 1 4 маротиба калон аст. ҷавоб мо чанд мешавад? 4 маротиба калон аст. хоб мисоли 144. Энергияи кинетикии дучархаронро бояд мо маълум кунем. Мешавад чи хеле баробари энергия баробари mv квадрат тақсими чанд 2 баробари 40 зарби 5 дар квадрат тақсими чанд 2 баробари 40 зарби 25 тақсими чанд 2. 5 дар квадрат маънои дорад ки 5 зарби 5 баробари 25 мешавад. Бо 5 ба 2 зарб назанед ки и хато ҳай. баробар мекунем. Баробар 25 кара 4 чанд мешавад? 25 кара 4 4 кара 5 20 0 дар худи 4 кара 2 8 қатъи чанд 10 100 мешавад. як нулга илова мекунем тақсими 2 мекунем. 10 тақсими 2 чанд мешавад? 5 мешавад. 2 нулга илова мекунем 500. хоб ҷавоб чанд мешавад? 500 ҷоул мешавад. 500 ҷоул. мисоли 145. ирам энергияи кинетикиша гуфтагия иҷра мешавад е баробари mv квадрат тақсими 2 баробари 40 зарби 2 дар квадрат тақсими чанд 2 баробари
40 ضرب 2 کلاده 4 میشه تقسیم چند 2 4 تقسیم 2 40 ضرب 4 تقسیم 2 2 میشه 2 کلاده 4 8 80 میشه 80 جول 80 جول میشه. مثال 146 маълумоти ҷадвалро истифода бурда энергияи кинетикии пиёдагардро маълум кунед. Энергияи кинетикии киро? Пиёдагардро. Значит мо варзишгара, дучархарона, мошина ба назар намегирем. Формулаш мешавад 146 е баробарди mv квадрат тақсимчанд 2 баробарди м чанде 50 зарби в чанде 1 дар квадрат 1 мешавад. 50 зарби 1 50 мешавад тақсимчанд 2 баробар чанд 25 جول 5 جول میشه. جول مو میشه. مثال 147 دو داشته از مورد انرژی کینتیکی ماسا سرعت نامعلوم اینکه 147 خب یه برابر دی mv کوادرات تقسیم 2 میشه در ما سرعت نامعلومه. خب چرا میکنه تا که یک می نویسیم کرس نکرس زر میزنیم یه را بعد زر میزنیم میشه و 2 mv کوادرات میسته. خب اینجا v را میابیم v کوادرات برابر چی میشه؟ سکی در پیشی v بودک در مخرج نویسته میشه 2 در بالا نویسته میشه. فرمول خیلی میشه برابر دی یه مچند 82 ضرب چند 80 میکنیم تقسیم چند m مچند 40 برابر 2 کره 80 160 میشه تقسیم چند 40 0 اختصار میشه برابر دی شامل تقسیم 4 میشه یعنی که v کوادرات برابر چند میشه 4 میشه چیت v برابر میشه ریشه 4 برابر دی 2 میشه 2 متر ثانیه جواب میشه. مثال 148 تحت تاثیر ضربه فوتبال توپ صاحبی چقدر انرژی کینتیکی می شود؟ مثال 148 معرفی فرمول انرژی کینتیکی فرم کنیم یه برابر دی mv کوادرات تقسیم 2 برابر دی m چنده 2 کیلوگرم 2 ضربی v چنده 20 در کوادرات تقسیم چند 2 میشه 2 با 2 اختصار می شود 20 در کوادرات معنی رو داره که 20 ضربی 20 2 ضربی 2 4 می شود 2 تا 0 گیره الوان اکتی میشه 400 جول جول 400 جول می شود. مثال 149 انرژی پتانسیلی گفته بیاورید. انرژی پتانسیلی کیهان‌آورد بیاورید گفته کیهان‌آورد مساحتش چقدر بلندی چقدر سطح ماه در سطح ماه گفته در بلندی سطح ماه قرار دارد چقدر سانتی ماه که گفته زمین میریخ مشتری به نظر نمیگیریم یعنی که آدم در بالای چه در بالای ماه برای چه اشتباه افتجی آزادی ماه به نظر میگیریم. مثال 149 عریف فرمول چیکار کنم میشه فرمول انرژی پتانسیلی mgh خب برابر دی مساش چند بود 80 کیلوگرم نه 80 کیلوگرم ضربی g مو چنده در بالای مو 1.6 خب برابر دی بلندی چنده ضربی بلندی مو چنده 10 برابر دی 1.6 ضربی 10 16 میشه 80 ضربی چند 16 میشه برابر دی 16 را به 8 ضرب میزنیم 6 کاره 8 48 8 مینویسیم 4 در خاطر 8 کاره 1 8 خاطر 4 چند میشه 12 میشه 128 0 الان میکنیم برابر میشه 128 0 الان میکنیم چند جول میشه. خب جول مو میشه. مثال 150
энергия потенциали одами массааш 40 килограмм ба ин қадар баробар аст. баландии зиннапоёт чӣ қадар аст? 4 қадар бигиред. 150 е баробарди mgh баландӣ номаълума. Якум формула. خب баландӣ чизе ки дар пеши номаълумаи дар махраҷ нависта мешавад, дигарош дар боло. Энергиямо чанда? 4000. 1 2 3 қисми массамо чанда? 40 зарби жимо чанда? Ж баробарди 10. 1 2 3 тақсими 400. 2 та 0 2 та 0 ҳисоб мешавад. баробарди чанд? 40 метр мешавад. не баробарди 10 метр мешавад. 10 метр. мисоли 151. хуб ира гуфтаги масси одам чӣ қадар аст? массаро бояд бибинем. е баробарди mgh массаро мебинем. якум формула м баробарди чизе ки дар пеши адади номаълумаи дар поён менависем, дигарҳоро дар боло менависем. баробарди энергиямо чанда? 3000. жимо чанда? 10. ашмо чанда? 10. 0 ихтисоб мешавад. 0 ихтисоб мешавад. баробарди чанд меёд? 30 килограмм. мисоли 152. энергия потенсиали волейболбози массааш 40 килограмм дар баландии додашуда 4 10 қабул кунед ва мақсади масъала ки энергия потенсиалиша биёбед. хуб 152. хуб е баробарди mgh мешавад. хуб килограмм додаги метр сония квадрат метр додаги. барои системаси дар кор нест монда. ба системаси гардондан дар кор нест монда. хуб е баробарди mgh баробарди м чанда? 40 зарби жимо 10 зарби ашмо чанда? 0,8. айҷа мегирем ашамо мешавад 40 зарби 10 зарби 0,8 8 мешавад. 4 кара 8 32 мешавад. я 0 дига илова мекунем. 320 ҷоул мешавад. ҷоул с. мисоли 153 дода шудааст мо дар масса, энергия потенсиалӣ, ж ва баландӣ ёфта шавад. 153 е баробарди mgh якум формула. баландӣ номаълума. баландиро менависем, хати касра мекашем. mg чизе ки дар пеши адади номаълума дар махраҷ нависта мешавад. хуб ва е дар боло нависта мешавад. баробарди емо чанда? 300 тақсими массамо чанда? 10 зарби жимо чанда? 10. ноло ихтисор мешаванд. мемонад чи? 3 метр. 154 додаги мудан масса додаги баландӣ додаги хуб жи додаги 4 бояд мо энергияро биёбем. 154 е баробарди mgh якум формула дар ҷо ҳичи дар кор неста дига значит ҳамин формула кор мекунем. хуб ба ҳамин формула кор мекунем. баробарди массаи мо чанда? 80. жимон 10 баландимо чанда? 1 метр. баробарди 8 кара 1 8 мешавад. 2 нола илова мекунем. 800 зарби 1 баробарди 800 чи ҷоул мешавад. мисоли 155 ҷадвали истифода бари энергия потенсиали шоҳина маълум кунед. хуб дар кор нест начинда. шоҳина маълум мекунем. ж додаги м додаги h додаги ҳамун формула мешавад. е баробарди mgh баробарди массамо чанда? 10 зарби озода ай ҷои иваз кунӣ зарбшаванда оси зарб тағйир намеёбад.
барои массамон 3. خب این بلندی پرواز چنده 50 برابر 3 کره 10 30 میشود ضرب 50 3 کره 5 15 میشود 2 تا 0 اضافه میکنیم 1500 جول میشود جای ما 3 156 معلومات جدول استفاده برده انرژی پتانسیلی یک چیز رو یابید تو را ما خط میزنیم خب در جرم انرژی یافته شود 156 ی برابر دی ام جی اش برابر دی ام میمو چنده خب 30,000 1 2 3 ضرب جی مو چنده 10 های اش مو چنده 1000 2 3 برابر دی خب 3 کره 1 3 3 کره 1 3 میشه 3 رو مینویسیم همه این نول رو ایلوه میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 جول میشه خب اینجا گفته که با طرز چی بنویسیم درجه دور برای خمو 3 رو مینویسیم ضرب 10 درجه چند تا 0 1 2 1 تا 0 2 تا 0 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 0 دیگه ایلوه میکنیم 3 ضرب 10 درجه 8 میشه جوابش میشه ب مثال 157 خب معلومات جدول استفاده برده بلندی رفته بیاوه شاهینه خب خوب خط میزنیم فرمول ما همون میشه ی برابر دی ام جی اش یکم فرممون اینجا اش هم میابیم ام جی اینجا چی ی برابر دی ی مو چنده خب ی مو چنده 1500 خب ام مو چنده 3 جی مو چنده 10 0 قطعی 0 میروه 150 میمونه تقسیم 3 15 رو بسید تقسیم کنیم 5 میشوه 0 ایلوه میکنیم 50 متر یاد مود 3 میشه خب مثال 158 در رسم گرافیک های وابستگی کوردینات دو سیستم و پیش کننده از وقت تصویر یافته اند در 20 ثانیه بود 20 ثانیه نمیجا میشه در 20 ثانیه از آغاز پیدایش اینجا سر میشه سیستم دو از سیستم یک چند مرتبه زیاد پیش کرد 158 سیستم دو چند مرتبه گفت تقسیم میکنیم تقسیم سیستم یک برابر حساب میکنیم سیستم یک حساب میکنیم اینجا لپیشش سر شده نه رفت آمد اینجا یک شد تو اینجا را یک تاشید باید رفت آمد تو اینجا را دو تاشید سیستم یکمی ما دو بار لپیش کرد خطی کسر میکشیم سیستم یکمی ما چند بار لپیش کرد دو بار لپیش کرد و سیستم یکمی حساب میکنیم اینجا سر میشه سیستم یکم نه رفت آمد ایستاد یک تا رفت آمد ایستاد دو تا رفت آمد ایستاد سه تا رفت آمد ایستاد 4 تا سیستم دیمی ما چند تا کردک 4 لپیش کرد خب 4 تقسیم 2 مراتب زیادتر کرد جواب ما چند میشه ب میشه خب مثالی 59 گفته که ایجاد معادله لپیشی دو سیستم هم دیگه گفته امپلیتودای لپیش سیستم یکم اینو میشه امپلیتود سیستم یکم اینو ایجاد ده Значит, амплитуда системы якимо برابر چنده 10
و امپلیتود سیستم دوم چند مرتبه امپلیتود سیستم یکم ایدیوم چند مرتبه زیاده. خب امپلیتود سیستم دوم چنده؟ امپلیتود سیستم دوم این هسته 5. اگر 10 با 5 تقسیم کنیم میشه چند؟ 2 مرتبه زیاده. بود مثال چند 159. مثال 160 گفته گرافیک وابستگی کوردینات از وقت برای سیستم طلب پیش کننده نشان داده شده. سیستم یکم از آغاز پیدایش چند پیش میکنه. بود سیستم یکم میاد حساب میکنیم. سر شیدن رفت آمد ایستاد یک تا رفت آمد ایستاد 2 تا 2 بار لپیش کردگی جای ما 2 میشه. مثال 161 سرعت صدا رو گفته معلوم کنیم. صدا در سرعت صدا اینا نوچه دیگروش در کار نیست مادر. 161 و برابر دی اس تقسیم ت برابر دی. خب 3320 تقسیم ت 10 0 خطی اختار میشه 32 متر ثانیه میشه. مثال 162 خب دوری لپیش دادگی مودا. خب ت برابر دی 0.002 ثانیه بس اومده گفته بیاوی نیو رو گفته بیاوی نیو برابر دی 1 تقسیمی 0.002 میباشه. 1 تقسیمی چند 0 از 1000 2 میدنی را برایم خیر اگر ما با 1000 ضرب زنیم ایده میشه. برایم خیر یکم با 1000 ضرب میزنیم میشه 1000 تقسیم چند 2 میشه برابر چند میشه 500 میشه 500 گرتز. مثال 163 بس آمد صداهای نطق شفای آدم 500 گرتز یعنی که 163 داده شده است. نیو برابر 500 هرتز باید ما دور لپیش بیاریم. خب دور لپیش برابر 1 تقسیم نیو برابر 1 تقسیم چند میکنیم 500 1 تقسیم 500 1 نول میتیم نمیرسه 0 دیگه جلو میکنیم 2 تا 0 لو میکنیم که 100 با 500 نمیرسه باید وقتی که 2 رقم ایلوه کردیم عویزت باید 0 ایلوه کنیم 100 با 500 نمیرسه 1 0 ایلوه کردیم باید 0 ایلوه میکنیم 500 با چند ضرب زنیم که 1000 شد 500 با 2 باید چند میشه 1000 میشه و میشه 0 برابر 0 از 1000 2 ثانیه 0.002 ثانیه میشه. خب مثال 164 در اینجا ما را ت دودگی 1 دقیقه این دودگی 75 تا پیش دوری کشش خودی موشکوی دیلی ورزشکاری یابد. 164 داده شده است. خب ت برابر 4 دقیقه 4 دقیقه را به ثانیه میگردیم. اگر 1 دقیقه ما 60 ثانیه باشه 4 دقیقه ما چند میشه x برابر 240 ثانیه میشه یعنی که چند میشه 240 ثانیه میشه. و با چی داگه ما چی عدد داگه 75 مراتبه چی 75 بار پولسات میکنم. باید ما چی را بیاویم باید ما دوری گردش را بیاویم ت نامعلومه. خب ت برابر دی خب ت تقسیمی n میشه برابر دی ت ما چند بوده 140 تقسیمی 75 اینی ما 75
баробар 140 тақсими 75 баробар мешавад ки 3 сония. бародари азиз, камтарак хатто гишнега даиҷа ма 4 аз ҷо гирифтам, ма хеле намедонам. Барои хавзи як бор дига айсар. Хуб, 164 додагаи моро 1 дақиқа дода шудааст. 1 дақиқа додагаи моро 60 сония мешавад ва эни мо баробари чанд 75 пулсатсия мебошад. Бояд мо даври гардиша биёбем. Т баробарди Т хурд тақсими чи н баробарди 60 сония тақсими чанд 75. 60 сония тақсими 75 мекунем, мешавад 0,8. 0,8 сония мешавад. 165 дода шудааст. Т баробарди 1 дақиқа н баробари чанд 90. бояд мо чи ба сомада биёрем. ба сомад баробари чи мешавад н тақсими Т мешавад. баробарди 1 дақиқаро мо ба сония мегардонем, ин 60 сония мешавад. баробарди н мо чанда 90 тақсими чанд тақсими 60 ихтисор мешавад баробарди 9 тақсими 6 мешавад. ҳар диё ба 3 тақсим мешавад. 9 тақсими 3 6 тақсими 3 ба як адад тақсим мешавад. 9 тақсими 3 3 мешавад, 6 тақсими 3 2 мешавад. 3 тақсими 2 1,5 герц мешавад. ҷавоби мо чӣ мешавад? хуб, гуфтаи ҳангоми ранг кардани фарш бӯи ранг дар хона тез паҳн мешавад. Кадоме аз ҳодисаҳои физикӣ дар поён овардашуда ин ҳодисаро шарҳ медиҳад? хуб, ҳодисаи физикавии диффузия. яъне ки молекулаҳои ранг ва молекулаҳои ҳаво ки дар шакли газ ҳастанд чи якҷоя шуда ина мегӯянд диффузия. конденсатсия чи? Конденсатсия вақте ки об буғ мешава, ира мегӯянд бухоршавӣ. об вақте буғ мешава, ира мегӯянд бухоршавӣ. вақте ки буғ обратно ба об мешава, ира мегӯянд конденсатсия. конденсатсия. гудохташавӣ яъне овшавӣ. Ягон ҷисми сахта мегирем, мисол алюминий, агар ки дар майдаки агар бо гуфтаи мо чӣ мегӯяндаш ланкабозӣ мекардем, агар ки сурб мо мегирифтем, об мекардем ва кӯла мекардем, ҳамира мегӯянд гудохташавӣ. ҳамҷода сурб чи гудохта мешавад. фаҳмидест? хуб, ҷавоб мо чӣ мешавад? Диффузия. хуб, зарфҳои якхелаи бо газҳои гидроген, мо дар чӣ додагаем? Гази гидроген. Ин мисоли 167. 167. гидроген додагаи мода, оксиген додагаи мода, карбонат CO2 ва нитроген N2 дар шакли газ H2O2 CO2 N2. ба пружина мондагӣ гуфтаи маълум кунед ки гуфтаи ҳаҷмои якхелаи карочи ҳаҷмошона ба назар нагире. Кадом зарф бо оксиген пур карда шудааст? Бо оксиген кадомаш пуркардагӣ шудааст? Ҳамин пружина мо бояд биёбем. хуб, дар ин расм пружина вазифаи чиро моро нишон медиҳад? Пружина, кашфкунед пружина ба мо нишон медиҳад ки кадом газе ки вазбин бошад, ҳамон қадар пружина тарафи чи поён меравад. Барои ҳамин мо аз рӯи массаҳои молекулавишон дар ҳамин пружина ҷобаҷо мекунем. гидроген массаи молекулавиш 2 грамм тақсими мол. оксиген бошад 32 грамм тақсими мол. CO2 бошад 44 грамм тақсими мол. ва N2 бошад чи 28 грамм тақсими мол. 28 грамм тақсими мол. хуб, мебинем ки дар пружина ай ҳама бисёртар
ҳама бисёртар пружина рақами 2 барои ин ҳама вазбина дар ҷои мо мемонад. Ҷа CO2 видите чӣ? Пружина димода чӣ значит CO2 дар пружина дим ҷойгир шудаги. Инҷода CO2. CO2. Дальше мерем. Баъди и чӣ вазн бинад? Хоб баъди и оксиген вазн бинад. CO2. Баъди пружина д кадом вазн поёнтар омадаги бо CO2 значит як мон чӣ? Оксиген. Инҷа O2. баъди вай дар димҷо пружина 3 мон омадаги. Ай рӯи вазнаш. Аз рӯи вазн дар ҷои 3 мон чӣ ҷойгир? Нитроген. Не 3 мон чӣ? N2. N2 нитроген. 3 чида. Ва гидроген боша ҳама сабука и рақами 4. Гидроген мо рақами 4. Мо гуфтаге ки бо оксиген кадомаш пур шудаги. Оксигени мо кадом зарф аст? Зарфи якум. Ай ҳама чӣ? Не, зарфи якум пружине ки баъди пружинаи дигари ай рӯи вазбин дар дим ҷой истодаги. Ҷавоби мо чӣ мешавад? А мешавад. Пружинаи якум мо чӣ? Оксиген. хиёл мекунед фаҳмидед. Агар нафаҳмида бошед ин мавзӯъро бо як бор хубтар мефаҳмонам. ҳангоме ки ягон савол пайдо шавад метавонем ки ягон эфир кунем дар онҷо бифаҳмонам хушрӯтарак. хоб мисоли 168 дода шудааст. М баробар 28 килограмм ва ню додаги меборад 1000 мол. бояд мо и кадом газе маълум кунем. МР номаълум аст. Масъала якои газ номаълум. хоб формуларо менависем, ҳисоб мекунем. хоб формуларо менависем, ҳисоб мекунем. мешавад ки ню баробари м тақсими мр. якум формула мемонад. аҷа мо mr-ро меёбем. mr баробари крес накрес дар ҷои як м ба як зарб зада мешавад. чизе ки напротив адади номаълум дар поён менависемш. хоб м дар боло баробари м мо чанда? 28 тақсими 1000 мекунем. тақсим мекунем 28 тақсими 1000. 3. 28 намераса 0 метиҳем я 0 дорем дар ҷо вергул мемонем. 280 намераса бо я 0 дига метиҳем. 2 ки додем дар ҷои 0 дига мемонем. ба 2 зарб мезанем. инҷо 2000 мешавад. 1 2 3 800 мешавад. инҷо минус мекунем. инҷо 800 намераса бо я 0 дига илова мекунем. 1000 ба чанд зарб занем ки 8000 шавад. 1000 ба 8 мешавад чанд? 8000 0 мешавад. ҷавоби мо чанд? 0028 мешавад. баробари 0028 килограмм тақсими чӣ? Мол. хоб оксигени мо 32, нитрогени мо 28. айфи химия агар яодтон бошад, значит дар физика просто 0028 мегӯянд. агар намечи нитроген 28, гели мо 4, гидроген мо 2. ҷавоби мо чӣ мешавад? нитроген мешавад. мисоли 169 дода шудааст. ню додаги мо 1000 мол. масса молекулави додаги 0,032 килограмм тақсими мол. бояд мо массаро биёбем. хоб формула мо чӣ мешавад? ню баробари м тақсими мр. якум формула, дуюм формула мо массаро меёбем. аҷа мо хоб напротиви таги ню яга, напротиви м чӣ? яга дар махраҷ менависем. нюро ба мр зарб мезанем. ню мо чанда? 1000. мр мо чанда? 0,0032 тақсими чанд? 1 баробари. хоб я 0 хат занем вергули ҷоин биё. я 0 хат занем вергули ҷоин биё. я 0 хат занем вергули чӣ ҷоин биё. баробари чанд мешавад? 32 килограмм тақсими мол. 32 мешавад. килограмм. 32 килограмм мешавад. просто 32 килограмм. ҷавоби мо 32 килограмм. мисоли 170 дар зарфи даҳонаш маҳкам гази массааш м баробари 100 мисоли 170
N баробари 14 килограмм, U баробари 500 мол. MR باید معلوم کنیم. U баробари M тақсими MR. خب MR номаълумай хати каср напротив MR чизе бошад дар махраҷ менависем. U ема дар боло менависем. M мо чанде? 14 тақсими чанд? 500 мекунем. баробари тақсим мекунем. мешавад 0.28 килограмм тақсими мол. 0.28 тақсими килограмм тақсими мол. мо ам мешавад. خب در اینجا گفتگه که مثال 170 گفتگه که گیدروگن خب گیدروگن ایدای اکسیژن و دومون 32 مثلا میگه 32 خب CO2 44 گرم تقسیم مول و نیتروژنمون N2 چنده 28 همه وزبی ما چیه؟ همه وزبی ما CO2 44 مثل значит خب نمیشه CO2 بعد دیگه وزبی چیه؟ اکسیژن نمیشه اکسیژن O2 میشه بعد میشه مثل نیتروژن سه ما چیه N2 و این ما چیه همه سبب ایش H2 در کدام ظرف با گیدروژن پر همه سبب ما چهار میشه چهار ظرف با گیدروژن پر کرده شده است. مثال 173 در رسم دو پروژه اخیلا نشان داده شده است. در پروژه مون خب C3 H8 موندگی C3 H8 موندگی چند تا این ظرف با گاز کربنات مونیم که همینجا این پروژه ها برابر شوند یعنی که این پروژه ها چیشان برابر شوند یعنی که در پروژه موندگی C3 H8 ای پروپانای C3 H8 اینا حساب میکنیم که ماسه مولکولیش چنده. خب ماسه مولکولی خب زیاد دقیقه این سر بعد مثلا اتمی کربن 12 3 کار 12 36 میشه و جمعی 8 دیگه جمعی 8 دیگه میشه 44 یعنی که ماسه مولکولی چنده 44 گرم تقسیم موله ماسه مولکولی دی اکسید کربن حساب میکنیم ایران 12 جمعی 32 ایران چند میشه ایران 44 میشه در اینجا ما یک تا کرد CO2 را بمونیم هر چی پروژه ها برابر میشه برای که ماسه مولکولی ایران 44 ایران 44 برای ما چی ما یک تا CO2 میمونیم کشف میکنیم یک تا CO2 کشف کنیم CO2 یک دانه پروژه ها چی میشوند برابر میشوند. خب 4 بالون داده گرفته گیدروژن 174 گیدروژن داده موده H2 اکسیژن داده O2 گازی کربنات سیمش CO2 و چهارمش N2 نیتروژن ایمون 2 گرم تقسیم مولای ایمون 32 گرم تقسیم مولای ایمون 44 گرم تقسیم مولای ایمون 28 گرم تقسیم مولای تا که ماسه کدام بالون بوده ماسه همونش که ماسه مولکولیش زیاد باشه همش شاید CO2 زیاده فقط CO2 انا که اگه میفهمم که یکم دیمیو که سیم برای که اینجا نومراسیون می‌بینیم گیدروژن یکم دیگه زشت یکم نه یکم خب دیم اکسیژن داده اکسیژن میشونه دیم سیم گفته که کربنات داده و چهارم نیتروژن همه وزنش سیم میشه
гази сеюм, значит диоксиди карбон. خب ظرف‌های اخیره با گازهای هیدروژن، اکسیژن، کربنات و نیتروژن پر کرده شده‌اند. خب کدام ظرف با گاز کربنات پر کرده شده، دیوکسید کربن. خب اگر ما گیریم هیدروژن ما در مسئله مرکز همه سبوکه نه هیدروژنه. خب дальше اکسیژن O2 CO2 کربنات ما CO2 44 و نیتروژن ما چنده 28. خب گفته که همه وزن سبک ما هیدروژن، همه وزن ما چه CO2 نه CO2 значит CO2. خب بدیوی وزن چه؟ بدیوی وزن اکسیژن نه چی میشه؟ اکسیژن میشه و بعد نیتروژن میشه نیتروژن. گفته کدام گاز با گاز کربنات دیومش. خب مثال 176 گفته وزن ظرف با کدام گاز پرکننده زیادتر است. خیلی اکسیژن ما 32 هیدروژن ما 2 نیتروژن ما چنده 28 CO2 ما چنده 44. اما وزن کدامه 44 гази карбонат. Кадоме ки физика хондаге ин мисолҳо барои ранги таблицаи умножения ду зарби ду. диюмаш зарфи дуюми даҳонаш маҳкам нигаред барастем дар шароити мӯътадил 100 мол газ дорад. массаи газ дар ин зарф чӣ қадар аст? дуюм газ гуфтаге ин значит чие? нитрогена. гидроген мо ба назар намегирем ки массаи молекулаи чандаи 28 грамм тақсими чи 28 намегирем 0.028 мегирем, фақат 1000 мегирем. килограмм тақсими мол мегирем. خب خب масса 177 нью додаге мода чанд 100 мол. mr чанда 0.028 додаге ва m номаълума. нью баробари m тақсими mr. m баробари чанд? нью зарби mr баробари ньюи мо чанда 100 молай, mr мо чанда 0.028. 0 хат зани виргули ҷанбия 0 хат зани виргули ҷанбия баробари чанд мешавад? 2.8 килограмм. 2.8 килограмм ҷавоб мо чанд мешавад? А мешавад. мисоли 178 дода шудааст. خب нью баробари 100 мол, м массаи молекулаи баробари чанд? 0.032 килограмм тақсими мол. бояд мо массаро биёбем. мисоли 179 зарфи якуми даҳонаш маҳкам якум гуфтаге значит нитрогена ба назар намегирем.
yakın muftagya. خب مثلا مولکول چنده؟ 0 0 2 نه 0 0 2 هم یه خیلی بنویسه که رنگ همون خیلی همیشه اما یه خیلی بنویسه که همین بعدی ورگو فقط سه رقم باشه تمام просто 0 سه رقم مثال 13 داخل میلونه که اکسیژن 13 یا در یه چه بنویسیش 0,032 میدونه که مثال 240 در جمع شده چی 240 داخل فیزیک چه بنویسی 0 просто 240 بنویسیش نخویسیش یه خیلی بنویسی که ای بعدی چی باشه سه تا رقم باشه بعدی ورگو خب گیدروگنمون 0,02 کیلوگرمه خب میشه 172 نیمو داده شده است نیو برابر 200 مول و امیمو برابر چند خب 0,002 کیلوگرم خب ما باید چه بیابیم ما باید مسه را بیابیم اگر که ما باید مسه را بیابیم وقتی میبینیم که در اینجا مول دودگی و گرم خطی پرسیده شرط نیست که ما با کیلوگرم گردونیم این 2 گرم میشه برای میشه چی نیو برابر ام تقسیم چی ام ار و ام برابر دی نیو ضرب ام ار میشه وقتی که ما میبینیم ام میشه نیو چنده ام رو خب نیو چنده 200 مولای 200 مولای ضرب ام ار چنده 0 0 با 0,2 کیلوگرمه خب یا 0 خط میزنیم ویرگول جنگ بیا یا 0 خط میزنیم ویرگول جنگ بیا دکارده چند میشه 4 میشه خب این میشه 4 خب نگاه کنیم برادر عزیز کم ترک میزار باش بودی خط داره کرای خب نیومو چنده نیومو 200 زری مثلا میکنیم چنده 0 0 0 2 برابر 0 خط میزنیم ویرگول جنگ بیا 0 خط میزنیم ویرگول جنگ بیا میشه 2 ضرب 0 از 2 برابر چند 0 از 4 کیلوگرم میشه کیلوگرم با گرم میگردیم بخاطر که اینجا با گرم بودگی بود 1 کیلوگرم ما 1000 گرم 0 از 4 کیلوگرم ما x میشه x برابر دی خب تیخ تو میشه چند 400 گرم میبینید که جواب 400 گرم داره یک نداره جواب داره 400 گرم میشه خب دیگه مثلا در یک پلای ترازو ظرفی CC8 موندگی این پراپان مثلا مولکولاریش میشه با اوزبستی 3 ضرب 12 جمعی 8 دیگه مثلا مولکولی پراپان 44 گرم تقسیم موله چند تا در باید ما چند تا چی مونیم دو اکسید کربن CO2 بمونیم CO2 هم چیه 44 گرم تقسیم موله مثلا مولکولاریش برای خیلی یک تا CO2 وقتی میمونیم ترازو چی میشه برابر میشه بخاطرش برابر میشه بخاطر که مثلا مولکولاری CO2 هم 44 برای خیلی جواب میشه یک CO2 واسه کربن که ترازو برابر شد مثال 181 ظرف‌های دهانش محکم یخچال با مقدار برابر گاز در شرایط معتدل پر کرده شده ماسه ظرفی دوم یکم چند مرتبه کلانه در ظرف دوم چی صورت یعنی نیتروژن صورت که 28 ماسه مرکبش در یکم چی صورت هیدروژن صورت که ماسه مرکبش چند 28 تقسیم 2 چند میشه 14 جای ما 14 میشه 14 مرتبه زیاد است ماسه ظرف دوم یکم مثال 182 دودگی ماده چی؟ فیشور دودگی 100 کیلو پاسکال حجم دودگی 3 لیتر
ختая ки таҳти ҳамин фишор ҳаҷми газ ҳамин қабод P1 мон и V1 мон мешавад. Баъд фишорро зиёд кардам P2 то чанд то 300 килопаскал зиёд кардам. خب ختая ки ҳаҷми диюмо чанд хел мешавад номаълум. ин раванди изотермия ки дар он T чи константа. ира ин формула кор мекунем. P зарби V тақсими T баробари констант. дар ҷа мо ду газ будаги барои ҳамеша чи P1 зарби V1 тақсими T1 баробари P2 зарби V2 тақсими T2. Так как раванд изотермия T констант мешавад. Яъне ки мақсад ба забони оддию сода кунем, теория мо ҳамин формула мегирем. формула мо чӣ набуд мегирад? P1 зарби V1 ҳам мегирад баробари P2 зарби V2 ҳам мегирад. Мо чӣ номаълум? V2 номаълум. V2 ки номаълум шид, чизе ки дар пеши V2 дар махраҷ нависта мешавад. Дар пеши V2 P2 истодаги. P1 ба V1 зарб мезанем. баробари P1 мо чанде? 100 зарби 3 мекунем тақсими P2 мо чанде? 300. خب 3 зарби 100 мешавад 300 тақсими 300 баробари чанд мешавад? 1 литр. ҷавоб мешавад чи? 1 литр. мисоли 183 диаграмма додаги бояд мо маълум ки кадом раванда. ёдовар мешавам ки раванди изотермии калимаи термо T константа, изоварӣ барос давления фишор константа, изохорӣ ҳаҷм константа. раванди адиабатии дигар чизе дар ҳеҷ хел несте. хуб дар ҳамин бояд мо маълум кунем ки дар ҳамеҷа кадоме аз ҳамин показателҳо доимӣ мебошанд. барои маълум карданаш ягон қiyин нестем. мисол як нуқтаро дар ҳамин диаграмма мегирем. мисол нуқтаи аввала мегирем. инҷа нумератсия менем 1 2 инҷа 2 нависем баъд 3. инҷарам 1 менависем 2 менависем инҷарам 3 менависем. хуб дар ин нуқтаи 3 фишор чи баланд ба 3 баробар аст. аммо чи ҳарорат ба 2 баробар аст. дар нуқтаи 2 ам мегирем вақте ки хат рост мебиёрем ба ҳамин графики мо дақиқа любой нуқтаро мо мегирем дар ҳамин график. инҷа нуқта мегирем рост поён мефурем ва то фишорро мебарем. вақт тағйир меёфтаги вақт чӣ хеле ки дар ҳамун нуқта буд ҳамун нуқта истодаги. бо як нуқтаи дигарро дар ҳамин график мегирем рост ба фишорро мебарем бо поён мефурем ки T доимӣ истодаги T констант истодаги ва фишор чӣ шудааст? Зиёд шудааст. фишор зиёд шудааст. барои ин раванда чӣ мегӯянд? раванди изотермӣ мегӯянд. раванди чи? Изотермӣ. мисоли 184 чӣ додагием мода? моро V1 додагием мо баробари 20 литра. P1 додагием мода баробари 100 килопаскале. ва додагием моро чи? V2 баробари 10 литр. ва гуфтаи P2-ро биёбем. раванд чи? Изотермия T константа. ин раванд мешавад P1 зарби V1 тақсими T1 баробари P2 зарби V2 тақсими T2. раванд ки изотермӣ шид, теория мо хат мезанем. формула мо намуди чанд мегирад? P1 формула мо намуди чанд мегирад? P1 зарби V1 баробари P2 зарби V2 мегирад. хуб айҷа мо чиро меёбем? бояд мо биёбем V2 бояд мо биёбем. P2 номаълума. P2 бояд мо биёбем. P2 баробари хати каср чизе ки дар пеши номаълума дар таг менависем дар охир менависем P1 ба V1 зарб мезанем баробари P1 мо чанде? P1 мо 100 зарби V1 мо чанде? 20 тақсими V2 мо чанде? 10 баробари ихтисор мешавад. 100 зарби 2 чанд мешавад? 200 паскал мешавад. 200 паскал.
10 کیلوپاسکال جا ما که میشه 3 میشه. میسوره 185 با гази идеалии массаждоимӣ раванди сарбаст гузаронида шуд. дар кадом гузариш пасшавии фишори газ мушоҳида мешавад? Нигоҳ кунем. Пасшавии фишор гуфтаги нисбати фақат фишор мегирем, на тири фишор намеяд. Фақат мо метавонем чи инами ду хате ки параллел наидем, ин хати фишор мебия ҳаминҷара чӣ кунем, ҳисоб кунем. Дар инаи гузариши 1/2 бинед стрелка боло рафтааст. Дар инҷа фишор зиёд шудааст. Дар инаи 3/2 фишор чӣ шуд? 3/4 фишор чӣ шуд? Кам шудааст. Дар инаи 2/3 фишор доимия, ба хотире ки дар фишор доимия. Дар ҳар як нуқтааш фишор доимия. Вақте ки просто барои запаминат кардани чидаятон мегӯяд ки вақте фишор мегӯяд бояд мо ҳамин диаграммаро нисбати тири фишор бигирем. Тири фишор фақат вертикалия боло поён мешавад. Барои ҳамон боло поёнша мегирем. А 1/2 зиёд шудааст, а 3/4 чи кам шудааст. Гуфтаи пасшавии фишор а 3/4 мешавад. А 3/4 мешавад. Мисоли 186. خب P1 модулаги мода 100 килопаскал, V1 додаги мода 30 литр, P2 додаги мода 200 килопаскал ва V2 номаълум аст. раванди чай изотермӣ. формула чӣ хеле P1 зарби V1 тақсими T1 баробарди P2 зарби V2 тақсими T2. T констант бошад, T гум мешавад. Чи формула мешавад чи P1 зарби V1 баробарди P2 зарби V2. мо V2 мегӯем инҷа. Чӣ ки дар пеши V2 дар махраҷ менависем. P1 зарби V1 мешавад баробарди P1 мо чанд аст? 100 зарби V1 мо чанд аст? 30 тақсими P2 мо чанд аст? 200. 100 зарби 30 мешавад 3 1 2 3 тақсими 200. 0 хат мезанем мешавад 30 тақсими 2 баробари чанд мешавад? 15 мешавад. 15 литр мешавад. Дигар масъала. Бо гази идеалии массааш доимӣ раванди сарбаст гузаронида шуд. Хоб дар кадом фишори газ чи дар кадом гузариш баландшавӣ? Вот фишор гуфтем. Хати фишор намеяд. Фақат болоро баланд мешавад, поёнро кам мешавад. Баландшавии фишор ай гузариши 1/2 мешавад. Хоб дигар масъалаш хоб а 1/2. خب 188 графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координати ВТ дода шудааст. Нигаред ба расм. Гузариши 2-3-ро гуфтаст амро. На 2 ва 3. Нигоҳ мекунем ки ҳамин 2 ва 3 нисбат, то есть агар осонтар шава по забони русу мегӯм. Смотрите, смотрим на этот переход относительно какой оси этот переход идет параллельно. Яъне ки нисбати кадом тир ҳамин гузариш параллел рафтааст. Нисбати хати чи V, нисбати хати V ва нисбати хати T ягон тағйир наёфтааст. дар мо як нуқтаи истодагӣ аст. Барои хати T на кам мешавад, на зиёд мешавад. T доимӣ мест. ва барои ҳамин хати V дар ҳамин график нишон додааст ки агар гуфтааст ки агар синни боло баравад, ҳаҷм зиёд мешавад. Не ки гузариши мо чист? Стрелкаш синни поён аст. Кам поён омадааст. Барои ҳамин хати нисбати тири V ай гузариши 2/3 поён омадааст. Значит ҳаҷм чӣ шудааст? Кам шудааст. Барои ҳамин ҳаҷми газ чӣ шудааст? Кам шудааст. Б мешавад ҷавобаш. Хоб мисоли 189. Гуфтая ки ҳамин графикда дар гузариши ай 3/1. На, гузариши 3/1. Мебинем ки параллели кадом тир рафтааст. Параллел гуфта ду хатиро мегӯям ки ҳамдигарро намебурад. ҳамин хати ай 3/1 параллели тири чи рафтааст? Т рафтааст. Яъне дар ҷои мо чи ҳарорат тағйир ёфтааст.
То есть здесь происходит изменение температуры. Но мы не знаем, что эта температура увеличивается или уменьшается. Сейчас скажу вам дальше. نسبت تیری و همی گزارش سه به یک در جوش ایستادگی همی و چند حجم چند خطری که بودم ایستادگی میگه حرارت چیش نیسته تغییر افتسته. خب در این گرافیک گفته که اگر که طرفی دستی راست حرکت کنیم چی حرارت زیاد میشه. حرارت زیاد میشه. میگه ای گزارش سه به یک противоположно رفتسته. به سمت مقابل رفتسته. значит چی حرارت کم شده. به چی است؟ حرارت گاز چی است؟ پس میشه. جواب چی میشه؟ C. مثال 190 در گزارش 1 و 2 گزارش 1 و 2 را نگاه میکنیم. گزارش 1 و 2 در اینجا میبینید که خط نه پاراللی حجم رفته است و نه پاراللی چی حرارت رفته است. یعنی که در اینجا نگاه کنید یک نقطه را گیریم اگر در این موقع همین خط تو اینجا را میتونه 1 باشه تو اینجا 1. یعنی که در اینجا اگر حرارت 1 گراد باشه و حجم 1 لیتر باشه در دیگر نقطه همین گرافیک حرارت уже 2 میشود چی حجم уже چی میشه 2 میشود. یعنی که در اینجا هم حرارت زیاد شده است هم چی زیاد شده است هم حجم زیاد شده است. برای چی زیاد شده است؟ برای که به سمت حرکت کرده است که هم حجم زیاد شده است هم حرارت زیاد شده است. یعنی que простыми словами стрелки у них совпадают. Вот стрелка идет и параллельно Т, и параллельно что оси объема. Поэтому здесь увеличивается и объем, и температура. Хам хаджм зьёд мешава, хам ҳарорат. Хоб. Гап даҷа уже дар бораи чӣ рафтаистад? Гуфтае ки ҳарорати газ доимӣ мемонад. ҳарорат не доимӣ намондааст. Гуфтае ҳаҷми газ кам мешавад. Не, ҳаҷми газ кам нашудааст, зиёд шудааст ҳаҷми газ. ҳарорати газ паст мешавад. Не, ҳарорат паст нашуда зиёд шудааст. ҳарорати газ баланд мешавад. Не, штуғӣ мешавад. ҷавоб мо чӣ мешавад? Д мешавад. мисоли 191. мисоли 191. дар мо додагии ҳаҷми якум V1 додагии 30 литр, додагии фишори якум додагии баробар 100 килопаскал ва додагии V2 мо додагии 15 ва додагии чӣ? фишори думо номаълум X. формула мо мешавад P1 зарби V1 тақсими T1 баробари P2 зарби V2 тақсими T2. خب در جای حرارت چی کنستانت دیگه T ای فرمول چی میشه؟ نصف میشه. فرمول چی میشه؟ P1 ضرب V1 برابر P2 ضرب V2. اینجا P2 رو میبینیم. P2 رو میبینیم. خط کسر در پایان V2 در بالا P1 ضرب V1 برابر دی P1 ما چنده؟ 100 ضرب V1 ما چنده؟ 30 تقسیم V2 ما چنده؟ 15 تقسیم کنیم اگر 100 میشه و ضرب 2 میشه برابر چند میشه 200 میشه 200 میشه. خب جواب ما چند میشه و 200 مثال 192. خب دودگی مودا حرارت یکم دودگی کلوین دودگی T1 برابر دی چند 300 کلوین تحت فشاری یکم برابر دی 150 کیلو پاسکال. اگر گاز تو حرارتی T2 برابر دی 150 کلوین فشاری دومون چند میشه؟ فشاری دومون چند میشه؟ نامعلوم. در جا V کنسل ده. این روند چه وجه ایزوخوری. مثل میشه چی؟ P1 ضرب V1 تقسیم T1 برابر دی P2 ضرب V2 تقسیم چی؟ T2. خب روند ایزوخوری کشید چی؟ V گم میشه اینجا. فرمول چی میشه؟ P1 تقسیم T1
баробарди P2 тақсими T2. аҷамо чӣ P2 ро меёбем? P2 баробарди T1 дар поён нависта мешавад. P1 зарби чӣ? T2 баробарди P1 мо чанда? 150 зарби T2 мо чанда? гирам 150 тақсими T1 мо чанда? T1 мо 300. ихтисор мекунем ин ба худаш 1 мешавад, ин 2 мешавад. 150 тақсими 2 чанд мешавад? тақсими 2 баробарди 75 мешавад. 75 килопаскал. мисоли 193. гуфтаги дар раванди изохорӣ 193. дар раванди изохорӣ кишид, ин В констант мешавад. агар ҳарорати газ 2 маротиба баланд шавад, фишори газ чӣ гуна тағйир меёбад? хоб нигоҳ кунед. P1 зарби P1 не просто P мегирем. P мегирем. P зарби V тақсими T. раванди изохорӣ баробарди констант мешавад. раванди изохорӣ кишид, V констант мешавад, нобуд мешавад. V P тақсими T мешавад. дагар ки ҳарорати газ 2 маротиба баланд шид. ҳарорати газ вақте ки 2 маротиба баланд шавад, фишори газ 2 маротиба паст мешавад. барое ки ё мутаносиби чианд? чапа. яъне ки фишор ҳарорат зиёд шавад, фишор чӣ мешавад? кам мешавад. барои он ҷавобимо чӣ мешавад? ҳангоми 2 маротиба баланд кардани ҳарорат, 2 маротиба вақте мо баланд мекунем, инам 2 маротиба чӣ мешавад? кам мешавад. барои чӣ 4 не? вақте ки квадрат мешида, бояд 4 маротиба мешида. 2 маротиба чӣ мешавад? Кам мешавад. хуб 2 маротиба паст мешавад. хуб мисоли 194. агар дар раванди изобарӣ P констант бошад, P зарби V тақсими T, P констант бошад, ай форма чӣ? P нобуд мешавад, мешавад V тақсими T мешавад. хуб агар ҳарорати газ 2 маротиба баланд шавад, ҳаҷми газ 2 маротиба чӣ мешавад? Кам мешавад. 2 маротиба кам мешавад. мисоли 195. T1 баробарди 150 келвин, V1 баробарди 1,5 литр, хуб V2 3 литр ва T2 номаълум. P баробарди констант. формула чӣ мешавад? P1 зарби V1 тақсими T1 баробарди P2 зарби V2 тақсими T2. хуб дар ин ҷо мо P константай, P ай формула нест, мешавад V1 тақсими T1 баробарди V2 тақсими чӣ? T2. мо T2 номаълум аст. T2 баробарди хати каср чизе ки напротив шуда дар махраҷ менависем, V2 ба чӣ? ба T1 зарб бизанем. баробарди V2 мо чанда? 3 зарби T1 мо чанда? 150 тақсими V1 мо чанда? 1,5. хуб ихтисор мекунем. 1,5 ба худаш 1 таги, 3 тақсими 1,5 таги мешавад чанд? 2 зарби 150 баробар чанд? 300.
300 کلوین. جواب آ میشه. مثال سنجش انرژی داخلی مایع وابسته است به حجم و حرارت آنها. خب به حجم و حرارت آنها. انرژی که جسم در وقت گرم‌گذاری قبول یا خارج می‌کند چی نام می‌برد؟ مقدار گرمی. خب مثال 98. برادران و خواهران عزیز، در این مثال 98 بسیاری نفرها خطاگی ниҳоят вазбина допускат мекунанд ва ҳозир ман мегӯям ки дар ҷош имина хато мекунанд ва ҳамҷода бодиққат бошед. хоб гуфтагӯяд ки дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати об аз вақт тасвир ёфтааст. Пас аз чанд дақиқа баъди оғози гармкунӣ об 40 градус гарм мешавад. яъне ки оби мо вақте ки дар болои пилтамоз 20 градус будак, 0 градус не 20 градус будак. об дар баъди чанд дақиқа 40 градус гарм мешавад. вақте ки 40 градус ки 20 градус будак, 40 градус ки гарм шид, ҷамъи чӣ мекунемш? 20 градус мекунемш. чанд градус мешавад об? об 60 градус мешавад. об чанд мешавад? 60 градус мешавад. барои ҳамин хел вақте ки об 60 градус мешавад, дар чанд дақиқа мешавад? Чӣ ди? Оз як ҳамин рост поён мефурем. ҳар як катаки мо чанд даҷа? 0, 1, 2, 3 дақиқа мешавад. ҷои мо чанд мешавад? 3 дақиқа. бисёр одамҳо чӣ хел кор мекунанд? Просто хиёл мекунанд ки дар 40 мемонанд. хиёл мекунанд об 40 градус аст. 40 мемонанд, ки поён мефуроянд. ки якнима вибр мекунанд. Ин кори хато аст. Кори хато. яъне ки оби мо 40 градус будак, вақте ки дар болои пилтамоз 20 будак. вақте ки оби мо 20 градус будак, вақте ки дар болои пилтамоз 40 градус гарм шидак. 40 ҷамъи 20 мекунем, яъне оби мо чанд мешавад? 60 градус мешавад. дар чанд дақиқа мешавад? дар 3 дақиқа. кадом модда гармиро аз ҳама хубтар мегузорад? Металл. хубтар мегузаронад. ин металл. барои ҳамин хел вақте ки мо мисол примери простой гирем, агар вақте ки мо ягон чойника ё ягон зарфе ки даҳанаш кришкаш шишагӣ дар плита мемонем, оҳанӣ боша, агар қапидан баробар месӯзем. барои чӣ? Барои ки ҳамаи ҳамун гармии ҳамун дастпираласе ба ҳамун нуки ба ҳамун дастаи ҳамун кришкара передават мешавад. хушум мегузаронад. чун агар чӯбӣ боша, не чӯбида кам мегузаронад. барои ҳамин хел барои ҳамира вай кардан, ҳамин саволро ҷавоб додан, таблицаи гармигузаронӣ аст. Амро хуб скачат кунед, азёд кунед ва бинед ки гармигузаронӣ кадомаш хуб аст, гармигузаронӣ кадомаш паст. чӣ мешавад? Металл мешавад. хоб мисоли 200. дар расм графики хомӯшавии об тасвир ёфтааст. дар чанд дақиқа пас аз оғози таҷриба об 80 градус хунук мешавад. об 80 градус хунук мешавад. нигоҳ кунед. таҷриба, вақте ки таҷрибаро сарф кардан, об чанд градус будак? Об 100 градус будак. об чанд градус будак? Об 100 градус будак. гуфта ки 80 градус хунук мешавад. Не ин ки 80 градус мешавад. 80 градус хунук мешавад. вақте ки 100 градус будак, 80 градус ки хунук шидак, об чанд градус мешавад? 20 градус мешавад. яъне ки чанд мешавад? 20 градус мешавад. 20 градус дар давоми чанд дақиқа мешавад? дар давоми 5 дақиқа. дар давоми чанд? 5 дақиқа. фаҳмидем? яъне ки оби мо 100 градус будак, 80 градус хунук шидак. чанд градус шидак? 20 градус шидак. ҳамин нуқтаи 20 рост то графикара нуқта мебарем, ҳақиқати буриш рост поён мефурем. 5 дақиқа мешавад. дар 5 дақиқа об чӣ шидак? 20 градус шидак. хатогира дар куҷо мекунанд? Хатогира дар оҷо мекунанд ки дар чанд дақиқа об 80 градус мешавад. не хеле 80 мегӯранд, рост поён мефуранд. чанд мешавад? якним мешавад. не якнима вибр мекунанд ки ин хато аст. ин хато аст. фаҳмидем? яъне ки об 100 градус будак,
80 градус ки хона так 20 градус мешава. 20 градус дар давоми чанд 5 дақиқа мешава. ҷавоби дуруст 5 дақиқа.